podium di atas pentas. Terima kasih. Sekali lagi dipersilakan Miss Anita Koggarawal dengan perkongsian berkenaan dengan pengkomersialan dan pengurusan harta intelek. Okay. Yes, I think so. Okay. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Salam sejahtera saya ucapkan kepada wakil-wakil pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan dan juga MIPO dan guru-guru dan para hadirin sekalian. Saya Anita Koggarawal dan rakan saya Encik Raghuram Subramaniam yang akan berucap selepas ini mewakili Komiti Harta Intelek di bawah Badan Peguam Malaysia. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk berucap di seminar ini hari ini dan berkongsi pengetahuan kami mengenai harta intelek. Okay. Sebelum saya bermula, saya nak berpantun sedikit. Okay. Di dalam dunia yang penuh ilham, tersembunyi hak sebuah pengetahuan. Minda muda, mari kita gali. Harta intelek, marilah kita hargai. Ciptaan baru, gagasan cemerlang. Setiap idea ada nilai yang terang. Lukisan, penulisan, muzik yang indah, semua berhak mendapat tempat yang mulia. Jangan biar tiru, jangan mudah leka. Kreativiti kita harus dijaga. Paten hak cipta, tanda perdagangan, pelajari semua supaya tiada kesilapan. Bersama kita bina masa depan gemilang, minda yang bijak, hati yang tenang. Dengan pengetahuan kita melangkah jauh, harta intelek kekayaan kita jujur dan luhur. Mari kita ajar generasi yang baru menjaga hak cipta mengalas tanggungjawab. Di dalam dunia ini mereka akan bersinar dengan harta intelek, cita-cita terbang tinggi. Okay, best ya pantun saya. Tapi saya ada disclaimer sikit. Saya tak recall pantun ni. Saya guna chat GPT. So ini bukan hak cipta saya. Okay, so bukan copyright saya ya. Okay, sebelum saya mula, saya sebenarnya tak biasa berucap dalam bahasa Malaysia bila berbincang harta intelek. So sebab tu slide saya semua dalam bahasa Inggeris. Tapi saya akan cuba hari ini bercakap dengan dalam bahasa Malaysia dan kalau minta maaf ya kalau ada rojak sikit sebab ada konsep-konsep yang saya tak dapat translate. Okay, so kalau ada apa-apa soalan kita ada sesi Q&A nanti, so boleh tanya soalan lah kalau tak clear. Okay. Sorry. Okay, so soalan ni, can I patent my trademark? Okay, soalan ni memang kita sering dapat dalam bila kita ada klien dalam pejabat kita. Soalan ni sebenarnya salah, sebab macam mana nak patent trademark? Okay, kenapa ada soalan macam ni? Sebab kesedaran umum di kalangan rakyat Malaysia memang rendah bila kita bercakap harta intelek. Okay, so kita sebagai peguam memang melihat masalah ini bila kita dapat klien yang datang ke pejabat kami. So ini adalah satu masalah yang kita rasa kita perlukan penyelesaian dan satu cara ialah meningkatkan kesedaran. So sebab tu kita di sini untuk share knowledge with everyone lah. Okay.
So saya difahamkan pagi tadi ada sesi pengenalan konsep komponen harta intelek. So saya akan skip slide ni sebab saya rasa clear kan, semua tahu apa tu cap perdagangan, hak cipta, patent, rahsia perdagangan. So konsep-konsep ni agak kompleks bila kita dengar pertama kali. Tapi sebenarnya kalau kita tengok contoh-contoh, memang senang nak faham. Okay, so I akan skip ni sebab saya rasa semua tahu. Tapi kalau tak tahu, boleh tanya soalan nantilah. So saya just nak very quickly discuss ni. Ini satu contoh yang paling senang kita nak faham IP. Okay, telefon bimbit kita. So telefon bimbit kita memang ada banyak jenis IP. Okay, for example, ringtone. Okay, sekarang ni tak ada siapa pun guna ringtone sebab semua telefon silent kan. Tapi dulu ringtone memang popular. So ringtone, jenama telefon bimbit, semua ni trademark. Okay, kalau function telefon bimbit maknanya data processing, operating system, user interface, semua patent. And kalau copyright, software, images, user manual, semua falls under hak cipta. Okay? Dan ada technical know-how pun boleh kita boleh protect untuk handphone. Dan design telefon bimbit boleh juga diprotect. Okay? So ni satu example yang kita selalu tengok lah. Semua ada telefon bimbit kan? So we can see how many IP rights are there in a handphone, just in a mobile phone. Okay, kenapa penting? Kenapa especially kalau when we look at education, kita nak ajar generasi yang muda tentang IP. Kenapa penting? So memang kita tahu that kita nak generasi yang lebih kreatif dan inovatif. Tapi kita tak nak just ajar, you have to be creative. Kita kena ajar untuk, kita kena beritahu mereka tentang harta intelek. Sebab kalau mereka tahu, kenapa saya kena kreatif, inovatif? Kalau saya create something dalam sekolah, apa akan berlaku? So ini bukan setakat projek sekolah. Tapi kalau pelajar-pelajar tahu yang dia boleh protect, maknanya dia boleh buat research development, dia boleh innovate dan boleh menjadikan satu ciptaan yang boleh diprotect, can register IP. So memang ada lebih value kan? So that's why it's important to untuk ajar generasi muda yang kita nak mereka jadi more creative and innovative. So ini adalah satu yang paling penting, one of the reasons yang paling penting lah. And kalau mereka tahu yang this is something that they can protect, okay, ini juga akan motivate mereka untuk be more like entrepreneur and startups. So macam prepare mereka lah untuk nanti bila mereka nak kerja, memang akan prepare mereka dengan kemahiran yang betul. Okay. And of course yang paling penting juga ialah menggalakkan tingkah laku beretika dan elakkan plagiarism. So yang tu paling penting bila kita bercakap tentang education, when it comes to IP in education. Okay, dan juga daya saing global. So setakat ni IP sudah diintroduce dalam education di kebanyakan negara. So not only developed countries, memang UK, US, Australia, Singapore, China, dah semua dah introduce IP in education. Not only high school, but also sekolah rendah, kindergarten. So memang diorang dah mula introduce IP. Tapi ini bukan saja developed countries. So mengikutkan research kita, negara-negara seperti Afrika juga sudah mula buat comics, IP comics untuk kanak-kanak. So ini satu yang sangat penting untuk kita catch up with other countries and also do it because we don't want to be left behind. So sangat penting. Okay. So profesional dalam bidang seperti undang-undang, perniagaan, teknologi sering menghadapi isu IP.
So kalau pelajar-pelajar kita dah introduce IP dalam sekolah, ni akan memang prepare mereka untuk future. Okay, untuk students and educators, macam mana, what are some of the things yang kita nak tengok yang important bila kita discuss IP? Okay, yang paling senang ialah dissertation, thesis, karangan, short stories yang mereka karang di sekolah. Yang tu is copyright. Okay, so memang that is something that is covered under IP. Creative work. So creative work ini musical, songs, artwork, even digital art, and also literary. Semua it all falls under creative works. Software app. So sekarang ni bukan saja professionals yang buat software app. Kita tengok banyak generasi muda yang boleh buat apps. Sangat senang nak buat app. So that is also covered under copyright. Kalau ada science project, mereka buat prototype. Okay, that is also something important. Kita consider IP. Okay, kalau mereka buat prototype yang novel atau baru, so it can be protected under IP. Okay, social media content, any invention, patent. Okay, yang paling penting juga ialah education material. So ini penting untuk guru-guru. Kalau you buat YouTube channel atau materials, lesson plans yang baru, maknanya tak ada guru-guru lain yang telah buat atau sesiapa, you tak tiru daripada sesiapa. It is something new that you have done. Okay, itu pun boleh diprotect under IP. So sangat penting untuk kita tahu that actually IP boleh cover a lot of things when it comes to in use in schools and universities. Okay. So ni 3 design ni they are the winners for this year 2024 design winners. Okay. So 3 design ni dibuat oleh students. Okay, so I'm just going to explain. Yang pertama is a tectonic toolkit. Yang pertama, okay, it's a build it yourself emergency communication device for earthquakes that sends messages over its own resilient mesh network. Okay, yang kedua ialah Array is a wearable device designed to aid individuals with autism spectrum disorder in understanding emotions and improving communication skills. Okay, it's a flexible bracelet enhancing inclusivity and connection in social interaction. Dan yang ketiga is it's actually economy class passenger seat for airplanes. Okay, to emphasize on maximizing passenger comfort, optimizing personal space and infusing aspects of personalization. So tiga-tiga ni dibuat oleh students. It's quite impressive. Okay, tapi paling senang saya nak bagi contoh Microsoft dengan Facebook. Anda tahu ke sejarah Microsoft dan Facebook macam mana ia bermula? Okay, dua-dua projek ni sebenarnya bermula sebagai projek sekolah. So Microsoft bermula di high school, and then Bill Gates bila dia keluar daripada sekolah, and then dia graduate, lepas tu dia develop Microsoft. Tapi sebenarnya idea tu bermula di sekolah. Bersama rakan-rakan dia. Okay? Dan Facebook bermula di university. So Mark Zuckerberg, dia create a few apps dan salah satu adalah Facebook. So this was something then he brought forward. So this is very impressive. So bila kita lihat contoh-contoh macam ni, it's very motivating that something that started in school has now become very big. Okay? Dan ini satu contoh lokal. So pelajar-pelajar ni daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin, mereka menang pertandingan projek inovasi bertajuk Bio Natural Blue Pea Powder dalam competition Science, Innovation and Invention. Okay, dan ini adalah hasil daripada penyelidikan awal pelajar terhadap bunga talang yang telah diekstrak menjadi serbuk sebagai bahan masakan nasi kerabu dan minuman. Okay, so ini ada beberapa contoh, bukan limited ya, memang ada
banyak yang dicipta innovations dalam Malaysia daripada student. It's just that kita tak tahu that actually ada banyak innovation sebab there's no follow up, sebab kita tak tahu apa nak buat selepas pelajar menang competition ni ataupun mereka dah cipta. There is no follow up. Okay, so tak ada commercialization, tak ada penilaian, tak ada protection. So memang dia akan macam dead end lah. So sebab tu sangat penting kita belajar tentang IP dan tahu apa kita nak buat dengan ciptaan ni. Okay. So satu soalan yang sangat penting, who owns? Siapa yang miliki harta intelek? Okay, ini satu soalan yang bukan straightforward, quite complex. Sebab bila student buat projek, selalunya bukan individual. Ada group, cikgu ada tolong, guru-guru ada tolong, dan it depends on type of IP, policy sekolah. Kalau ada sekolah ada policy tentang IP, so sangat penting untuk sekolah consider apa policy bila ada ciptaan, ada rekaan dalam sekolah, projek yang dibuat oleh student. So berdasarkan itu, then you determine who owns the IP. So lagi satu contoh ialah bila student participate dalam competition. So bila mereka participate dalam competition, selalunya ada borang yang kita fill up. So kadang-kadang penganjur ni third party. So bila ada penganjur third party, it depends. Sebab kadang-kadang boleh ada waiver untuk let go of the IP ke, ataupun there is a sharing, ownership, shared ownership, joint ownership. So semua ni sangat penting. So kalau kita tahu tentang IP, kita tahu macam mana kita nak protect atau handle when something becomes big lah. So maknanya mereka menang, cipta something, then what happens kalau ada IP. Okay. So apa yang boleh buat? So IP ialah harta intelek ialah aset. Macam rumah kita, okay? Dia ada aset, it's a asset dan boleh dinilai. Ada monetary value, okay? So there are methods for valuation of IP. So memang kita takkan kawal itu hari ini, tapi there are methods to value and give a monetary value to the type of IP. So sebab ada value, apa yang you boleh buat? You boleh jual, maknanya assignment. You boleh license, macam rental. So license, franchise, dan research and development. Okay, ini adalah satu perkara yang penting sebab bila kita nak dapatkan grant daripada government atau insentif, kadang-kadang ada requirement untuk protect IP. Maknanya kena dapatkan protection IP dulu untuk further research and development. So that is another thing. And then kalau ciptaan tu ialah something yang very beneficial and very novel, students can also collaborate with the industry atau enter into a strategic partnership. Okay, so they can really benefit out of the innovation or something, whatever they have created. Okay, ni komik saya ambil daripada Hong Kong IP Office. Okay, the reason why I share komik ni sebab komik ni sebenarnya dibuat untuk education purposes. And this is our aim also. Kita nak guna komik macam ni, materials macam ini sebab topik harta intelek ni quite complex. Bila kita nak share dengan sesiapa, especially kalau pelajar, lebih senang kita buat dalam this form. Sebab memang senang untuk mereka faham konsep-konsep yang susah, and then it is also a bit more simplified and they can relate to. Okay, so for example, di sini komik ni ialah untuk explain that IP is territorial. Okay, so kalau you protect di Malaysia, maknanya protect di Malaysia saja. The protection does not extend to other countries. Okay, most of the IPs are territorial in nature. So this comic is to explain the territorial nature of trademark registration. So you boleh nampak alien tu, dia sangat gembira sebab dia berjaya protect trademark dia di Hong Kong IP Office. Tapi manusia tu cakap, oh, tapi ini protect dekat Hong Kong saja. What about other countries? So alien tu bingung. Dia kata, alamak, saya kena pergi semua planet ke untuk protect IP saya?
So meletikkanlah. Okay, so memang IP macam tu. And that is why we have to first protect in the country where we are using, and we have to decide maknanya mana kita nak protect. Okay? Okay, what is the role of educators? So ini satu yang penting sebab how we are going to communicate or create the awareness, the guru-guru, basically guru-guru yang akan memainkan peranan yang sangat penting. So there are many ways you can do it. Okay, kalau case study atau real case examples di Malaysia ke atau negara lain, you can do role play, quiz, competition. Semua ni adalah memang ada banyak cara, and it has to be age appropriate content. So maknanya cara kita ajar pelajar sekolah rendah memang sangat berbeza daripada sekolah menengah. So we have to prepare the content properly to teach IP to the kids and how the teachers will deliver. Okay, so this will be some of the roles that the teachers can play, or the ways that they can use, and this is an important role that they will play in creating the awareness. Okay. Okay, so this is a quote from Charles Darwin. Okay, the quote is, "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives, it is the one that is the most adaptable to change." Okay, ini membawa saya kepada topik yang paling trending, AI. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat AI, memang sangat penting kita berbincang tentang harta intelek. Sebab dengan AI, like they say lah, lines are blurred. So kita tak tahu apa yang macam tadi saya buat pantun, you rasa wow very nice, tapi kalau saya tak beritahu yang saya guna chat GPT, so sekarang dengan AI memang kita kena ajar generasi muda macam mana nak guna, macam mana nak access this knowledge and information, dan macam mana nak guna dengan betul. So it's very important to have the IP knowledge, and things are really moving fast. So adaptability is something that is very important right now for us to equip the younger generation. Okay, so sebenarnya that's all from me. Tapi saya nak invite rakan saya, Encik Raguram. Dia akan berbincang dengan lebih detail tentang eksploitasi harta intelek. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, Anita. Sejuk kan? And thank you para hadirin sekalian untuk terus bersama kami. I know after lunch, semua orang food coma, and IP, it's not very interesting. Terlebih dahulu, saya ingin minta maaf sebab my BM is not so great, so I will mix English and BM. And also second, my slides font semua dah lari, so kalau ada formatting off, sorry. So this is basically a survey that WIPO, World Intellectual Property Organization, buat, and the result of this survey basically shows that kategori youth, kategori dari umur 18 ke 24, kesedaran IP is very low compared to millennials, compared to baby boomers, yang generation dari 60s, 70s, 80s. So basically we are looking at Gen Z dengan Gen Alpha, yang the current generation and the future generation who is going to be running the country in the future. IP awareness among them is very low. So we have to cultivate from very young, from the school level. And it is like my colleague Anita just mentioned, seperti you saw in the slide just now,
it's also the educator's role, it is also the education's role to educate, to cultivate the interest amongst kita punya the new generation, Gen Z dengan Gen Alpha. So today, basically, I akan cover 5 different topics. First is understanding IP in education. That means daily things yang kita buat di sekolah, students buat di sekolah, which ada sikit overlap dengan rakan saya Anita punya slides, but it's a bit different from a different angle. Recognizing and avoiding infringement, and then kita akan ada a very short quiz for you to spot the infringement, so that if you're having food coma, you boleh, just get up. And then best practices and fair use, as well as what we can do untuk contribute balik kepada, the community. So IP is becoming a significant aspect of education. Kenapa IP is important? Malaysia is, we are aiming to be a high-income country by 2030. We are bringing in investment, data centers. We want to become a knowledge-driven economy. So, when it comes to knowledge-driven economy, apa maksud knowledge-driven economy? That means, apa-apa yang kita buat, our source of income to the country is based on technology. And technology is basically IP. It can be patent, trade secret, trademarks, copyright, anything. So bila kita punya IP infrastructure or knowledge is very stable, kita akan dapat more investments. Saya akan bagi satu contoh. Recently, I think 2 years ago, last year, I went for this conference dekat another ASEAN country lah. So dekat conference tu ada banyak investors from US, from Korea. Diorang datang because diorang nak scout the country, so diorang nak dia nak build factory. Diorang nak build factory in the countries, in the country. So they want to see how is the IP infrastructure, how is the IP knowledge, how is the IP awareness amongst the public, amongst basically people, in the 20s, in the 30s, in the 40s, because engineers, technicians, workers yang diorang akan hire untuk kerja dekat factory diorang, boleh tak they can rely on them? Who knows, they open the factory, tomorrow the technology dah leak and then somebody else is producing it. So they need to do the due diligence. So after the conference, they went around, diorang check tempat-tempat kat sana, the infrastructure, then they said, I think we are not going to invest in this country because the IP awareness is so bad. The IP infrastructure tak ada. Diorang takut bila diorang masuk, diorang punya technology, diorang punya trade secret, semua akan leak. So basically they lost, the country lost the investment. But Malaysia, we are trying not to do that. We are trying to secure investment. Our Prime Minister is going everywhere to secure investment. Bawa foreign investors, data centers, that and this. But how do we protect these investments? Because these are all IP. Semua ada trade secrets. Semua ada IP tied together with these investments. It has to start from the ground. When we talk about public awareness, kesedaran public, it has to start from the youngsters. Budak-budak, 8, 9, 10, 11 tahun, all the way until our age group. So, as I said, going back to the slide. So our students are, every day they're busy. Those days, during my time, we used to take the school bag, carry like this. And even now, my son, kindergarten, also still carry the bag like this. They told us, I do remember, they told us, oh, nanti, in the future, they're going to change everything to laptop, to tablets. So students akan bawa satu just tablet or something, they can learn in school, but the change is slow. But yeah, so our students are always very busy. Sebab ada banyak textbook, ada so many things to study. But the foundation, the kesedaran IP is a must because they are going to grow up into a knowledge-driven economy. I'm sure you all remember, pagi tadi Maipo, I'm sure dah cover pasal basics of copyright and all that. And rakan saya Anita also covered a bit on what is copyright,
what kind of materials young students kita produce or any teachers produce, how do you protect them, and what are the do's and don'ts. So I will skip this, or I'll just cover briefly in the next few slides. So dekat sekolah, seperti rakan saya Anita covered just now, our students or even our teachers, when you create all these projects, musical compositions, essay, digital media projects, artworks, bukan saja you have the rights, seperti Anita mentioned just now. When you create something, you may also possibly infringe other people's right. Because this generation today, Gen Z, Gen Alpha, anything also, bila you tanya satu soalan, mereka Google. Mereka check with ChatGPT. So, you are actually taking somebody else's copyright or somebody else's IP, and then you copy, you produce. Dulu, I still remember, masa, buat degree and all that, there are students who will, Google, and then they will just take the answers, because somebody has already done the research for them, other white paper online, so they just take, I'm just going to refer to this page, and they just copy the same thing, masuk dalam thesis dia or anything. All that is basically, walaupun you create your own essay is one of it, you are actually copying somebody else's essay as yours. Today is just a bit different, sekarang dah modern sikit. So what they do, they just Google or they take from ChatGPT, ask ChatGPT to do it. ChatGPT is not doing its own work, it is taking somebody else's work, it's producing it for you, you just copy, masuk dalam your thesis or your essay or anything, you akan submit your assignment. So bila you buat macam tu, it's a copyright infringement. Sama juga artwork, bila I know ada projek seni, people go to Pinterest, ambil diorang cakap inspo, just getting inspiration, but actually you copy bulat-bulat and then just submit to school. That is an infringement. And then musical compositions, sebab Gen Z, Gen Alpha sekarang, they're very good with TikTok and all that, as I will show in the example nanti. So bila you create your own cover songs, your own piece, ambil sebahagian daripada lagu orang lain, you have to be very careful not to infringe another person's, because sometimes you see like TikTok or even YouTube, you're actually making money. You're actually making money through advertisements or people's clicking and all that. You're making money by using other people's work. So that you have no rights to use the work, and secondly, you're making money out of it. So automatically it becomes an infringement. So apa yang kita nak bagi tahu guru-guru or teachers and students out there, when you're using technology, so seperti mana rakan saya Anita sebut just now, AI, when you're using AI or any form of technology, you have to check first whether what you're doing it is right, and check against the sources. I give you an example. Ada banyak dalam cases, we among lawyers, there are lawyers who will use ChatGPT to produce submissions. So ada satu case I pernah baca dulu. They produce the submissions, ask ChatGPT to create the case law and all that. Then after that, they orang tengok, actually the ChatGPT punya case, semua bukan case yang benar. It's all cases that ChatGPT created. Tak pernah ada case macam tu. So there is also a risk that if you rely on AI is creating something that's completely not real, and then you are using it as part of your thesis, you're submitting it, and then later it will be in your university or college library or school library, your future generation is going to read it. So you're basically infringing by using people's work, and secondly, everything is wrong there. And then you must also be careful bila you copy music or images without permission. Sebab in Malaysia, we have a lot of famous landmarks. Suria KLCC, Petronas Towers, now we have PNB 118. So bila I see a lot of YouTube videos, diorang promote Malaysia. They try to promote by putting images of Petronas Towers. Freely they use.
But they don't realize actually you cannot simply use the image without actually getting the permission. Tapi kita suka-suka je use. And then download books, materials or software illegally. Software means apps on your phone, software on your computer, books, e-books. Sebab e-books sekarang, you just know the .pub file sekarang mana-mana you boleh dapat. Textbook mana-mana boleh. You just go to some download website forum, dapat, you just take and use. All of that, memang you're using for a good use untuk education sendiri. But sometimes the students don't do that, so they share. So it's not just about using for your own, you are actually taking an infringing copy and then you're sharing it with people. Kedua adalah cap dagang, trademarks. Same thing, I'm sure Maipo has covered extensively, so I don't want to bore you with what is trademark, what kind of trademarks are protected, and then do's and don'ts. So I akan pergi the next one to see if all of you are awake. It's basically just a few samples for you to see how infringements can occur. So this is just, let's see, I'll show and let's see all of you can guess or not. See how long it took for you to notice that it's actually not the real Upin Ipin? It took a few seconds kan? Sebab bila you tengok first, you didn't notice there's a Y in front. Upin and Hipin. Drawing pun sama, and then dia punya characters pun sama. But this is actually quite a famous. Kalau you Google Upin and Hipin, dia ada TikTok page dia sendiri, dia ada Instagram page sendiri. So it's quite a famous thing that went around quite a while, and because Upin Ipin famous dekat Indonesia, and similarly Upin Hipin also became famous in Indonesia. So bila you see this is ini bukan karya yang di mana you create without knowing there's IP. Ini adalah karya yang you know there's IP. Ada hak cipta, ada cap dagang protection for all this, and then you go and create because you want to use the goodwill and reputation. You want to use diorang punya popularity untuk make money for your own. So when your students come up with comics or this kind of characters, they have to do sort of like a homework to make sure they don't step on another person's foot, because it's very easy. Bila you draw a budak botak sikit with the rambut atas tu and then you nama, it can look like Upin Ipin. But bila you letak nama seperti macam ni, it makes it even worse. Second one is a video. So I will play it. So, did you see, nampak tak apa infringement dekat video tadi? Yeah, music, song. You see, so this teacher is a very famous teacher on TikTok. We have a lot of famous teachers in Malaysia also that are on YouTube, on TikTok. So this teacher is a famous TikTok teacher who teaches mathematics. So dia ambil sebahagian lagu daripada Sabrina Carpenter's song, Espresso, which talks about the numbers and all that, and he used that to teach maths. See, but again, it looks like copyright infringement sebab dia guna lagu orang lain for a reason that he may make money, but at the same time it's education. Dia actually guna lagu tu untuk ajar students. It's for a good use, good reason. So it's a borderline infringement because
one side of it kita boleh cakap, oh dia guna lagu tu tanpa authority, tanpa permission, tanpa license. But at the same time, he's doing it for a good cause, for education, for the purposes of education. So it's 50-50. The next one, next example. This is very easy lah. Kentucky Fried Chicken, KFC. And this is just one example lah. Kalau actually you drive, pasar malam and all that, we have seen a lot more logo yang gunakan dia tukar huruf dekat depan, belakang tu they will use FC because fried chicken you nak tukar apa, right? FC and then the logo and all that. They'll try to be creative because diorang takut that KFC will come after them. So awareness tu ada sebab they are trying to run away from KFC coming after them. So the awareness is there, but the awareness is not enough. The education level is not enough for them to know that if they can, why they're doing it. Because they just think, okay lah, I copy, I just want to make 10 ringgit satu hari, dalam 30 hari tu I can make 300 ringgit all day. But you see, you are using somebody else's popularity again. You're using somebody else's goodwill and reputation. Bukan saja nama, but also nama baik KFC tu untuk income you, untuk dapat duit for your profits. So that is trademark infringement and passing off. So basically you are trying to pass off as somebody else. So bila orang lalu kedai you, dia mungkin confuse sikit, KFC. They have to tengok dua kali macam Upin Hipin tadi lah. You have to tengok dua kali to notice that it's different. So that is enough. People get confused and they buy yours. KFC is lost one customer. Plagiarism versus copyright infringement. This is the next one I'm going to talk. Because dulu masa university and all that, this word plagiarism was very loosely used. Lecturers will tell us, don't plagiarize. And then diorang ada software, I think Microsoft Word pun ada satu feature yang boleh bila you upload your thesis tu, dia akan compare your work, your assignment or your essay against apa yang ada dekat Google online. So it knows whether you copied or not. But actually, there's a different terminology. It's a very different term for a different set of offense. Apa perbezaan antara plagiarism dengan copyright infringement? So copyright infringement is basically you are taking the way an idea is expressed. Contohnya dalam bentuk lagu yang bertulis, or the sound, and then artwork, dia ada ekspresi dia dalam bentuk tulisan atau visual representation. Plagiarism actually refers to you're using somebody else's idea. Contohnya baru-baru ni, I'm sure you all have read in the news, there's a businessman who is, trying to take action against government for the use of a nameplate, number plate, JPJ number plate. I don't wish to mention apa tu, but you all know lah. So, and then he's relying on copyright. Apa copyright dalam plate number tu? Anyone can guess? What is the copyright they're talking about? It's actually nama that he created. Bukan ada stylization, bukan ada artwork or anything. It's nama yang they created. Nama syarikat dia, in fact. Nama to show unity. So it is actually a form of trademark, tapi people very often they get confused. Trademarks, copyright, seperti rakan saya Anita cakap tadi. People get, can I patent my trademark? Sama, people still get confused until today. And even from students, from our youth to students to teachers to people who work in the offices, sampai minister level, kadang-kadang the confusion can happen everywhere. So that's why we want to, educate our Gen Z, Gen Alpha to grow up to have that awareness. Either way, dua-dua pun salah because you're using another person's IP
And then you are damaging the other person's reputation, goodwill, nama baik lah basically. So contoh-contoh yang I bagi tadi are some examples that can show you how we can, how we happen to infringe other people's rights. And infringement ni bukan just amongst normal people, it can happen with very big companies. And tying back to the previous, copyright infringement and all that, I give you this example, TerraVision versus Google case. I'm sure you all know Google Earth. Semua gunakan Google Earth. Tapi sekarang Google Earth already combined with Google Maps, so you have this Earth view, satellite view and all that. Tapi dulu, I remember like 15-20 years ago, ada software called Google Earth, and then ada Google Earth Pro. Bila you bayar sikit, you nampak you punya roof antenna, nampak you punya plate number also from atas, dari atas langit. So this software, in the 90s, it was created by 2 German programmers, and they came up with this software program called TerraVision. TerraVision basically means vision of terrain. Terrain means landscape kita lah. So you tengok dari atas. So they came up with that idea, TerraVision. And then, I don't know, maybe 15 years later, 10 years later, Google bought a company which developed a very similar software as TerraVision. And then Google released Google Earth. It became very popular. In fact, it became the most popular software untuk navigation. Semua orang guna untuk navigation. Because at the time it was fun also lah. You scroll pergi this country, that country, boleh nampak landmark. You can just travel everywhere. So that German duo actually sued Google for the idea, 140 million. And surprisingly, Google lost. They appealed and Google lost again. So what does it tell us? Infringement can happen anywhere with anything. As simple as this, people just create, today I can create a software that probably can, I don't know, just an example, that can make images from this come up. And then tomorrow, actually, I'm going to try to code the program and create and protect it. But actually the idea is already there. Somebody has already done it in the US, and they will come after me. So apa-apa yang you create, you have to be very careful to make sure that you are not infringing another person's right. So same goes to our students. When we tell them, okay, today this is your project, but make sure you don't infringe another person's copyright or another person's patent, industrial design, reka bentuk, a shape of, as simple as a shape of this remote. This can be protected. Tapi bila you come up with, student project, you come up with a new modern remote, Bluetooth for this one, maybe just a pointer, and then you come up with a Bluetooth one. Tapi you didn't think of all the remotes in the market. You just come up with something, the student just draw, okay, this is my new remote, Bluetooth remote. Tapi diorang tak check, tak buat carian online. You can just do a Google search, remote, Bluetooth remote, all the different remotes will come up. So you have to do your homework before you create something. Like rakan saya Anita presented just now, it's not just about you creating your work and protecting your work. When you create something, you must also make sure it doesn't infringe another person's work. So that is the awareness we want to create amongst the youth, the generation yang the survey yang I presented in the beginning, the 18 to 24, that's the worst age category, the age group category yang tak langsung aware or they don't care pasal IP awareness. So how to avoid? There are many ways, of course. First, you use copyright-free materials. Banyak orang yang download apps or software from open source. Tahu apa tu open source? Yeah, a lot of people download all kind of software from open source, thinking that it's actually copyright-free. Diorang suka hati boleh guna. But actually open source bukan open source betul-betul open source. Open source pun ada license dia sendiri. Dia ada AAGPL, ada LGPL, all kind of license.
So bila you download and use, you are actually bound to certain use. Apa yang you boleh guna, apa yang you tak boleh guna. And then bila you use somebody's work, macam kita buat thesis, kita buat bibliografi tu bawah kan kita buat citation. Or this is from this person's book, this page number. You are giving credit. Sama juga, bila you, let's say you buat a TikTok video, you buat masak satu recipe, you have to give credit to the person who actually created the recipe or maybe shared their version of the recipe. So you give credit. So basically, it's basically a fair use because you're not trying to make money, you're sharing your version of the cooking, and at the same time you're showing the original person. Kalau boleh, you tag the person. So you're giving that's why they always say, bila you share dekat social media, you have the courtesy to tag the person because the tagging is a form of giving credit. Understand the scope of fair dealing, like what I said just now. You kena faham apa itu fair use, apa itu bukan fair use. That means you're trying to just educate students with some, using the songs as an example. So that is, you can argue that is fair use. But if you're trying to make money, sometimes there are online courses yang kita kena bayar untuk masuk. They're actually charging, they're making money, and they're actually using other people's IP right. They maybe use other people's slides, they use songs, they use photos. So you're actually making money by using other people's IP rights. So that is not fair dealing anymore. Tapi if you're just doing it for the sake of education, you nak kita punya generasi muda ni, to improve their life, you give tips, you give, life hacks, do's and don'ts, that and this, it can be fair use. And seek permission or authorization. Basically, bila you nak guna somebody's work, somebody's photo, somebody's artwork, anything, you tanya, you get the permission from the person. Kalau ada license, terpaksa you ambil license tu, you have no choice. You have to take the license. But at least you minta permission, authorization, the original owner. So you tak langgar dia punya IP rights. Fair dealing ni is, in Malaysia, fair dealing is actually is an exception. Maksudnya, bukan semua yang kita buat boleh, bukan semua yang you copy boleh melanggar hak cipta orang. Bila you buat seperti I sebut tadi, if you use for R&D, if you use for private study, kadang-kadang kita review movies. Ada TikTokers, you review movie, you letak screenshot sana, screenshot sini, and then all that. But you're just reviewing. It's nothing. You're not trying to make money out of anything. Or sometimes you are reporting news. You can boleh, you can put images of statistics, Google punya chart, that and this. So all that can be fair use because you're not trying to infringe. You're not trying to langgar. You tak langgar, or you tak ada intention untuk langgar hak cipta or harta intelek siapa-siapa. You cuma nak gunakan as examples untuk educate people. So that can be fair use. But you have to understand what is the limit of fair use before you can actually rely on that. So in schools, kita boleh, sometimes kita, I don't know if they still have the books. During my time, I don't even remember the program. Kita kena baca a few books, and then kita kena summarize, and then kita kena, apa yang nama project tu? Program tu? Ilham, okay, still the same, yeah, okay. Nilam, okay, sorry. I don't know, I can't remember the books, apa yang kita, so, bila kita buat book commentaries, literature reviews, sometimes kita ambil paragraphs from the books. People just take as example because you want to refer to the paragraphs kan dalam buku tu. So you can use it in a fair manner to support your review. It doesn't become pelanggaran. Tapi bila you use it, beyond the limit that is given to you, mungkin dia akan melanggar hak cipta orang yang tulis buku tu. So we have to take into account of various factors sebelum kita guna kerja atau karya-karya orang lain, third party, siapa-siapa pun. Bila kita buat something, we have to check first. So what can, this is the one, okay. What can education institutions do? Apa peranan
sekolah-sekolah or our education system in helping. It's not, you see, the tanggungjawab is on the both side. We teach them, and then the youths, they must also have the responsibility, they must also have the sort of fear. Bila diorang buat satu project, they must have, I won't call it fear, but at least they must have the sense of awareness that what they're doing could infringe somebody else's. So they better do a due diligence. Sebelum you buat satu project, check first. So what schools can do, you have clear and simple IP policy. Bila you bagi student buat assignment, ada just at least 1 or 2 lines making it clear what is the IP policy. Jangan copy, jangan, jangan tiru from this person, jangan make sure bila you copy, you credit the author properly. So all these guidelines to make sure that student, the reason why we're saying this is because nobody is above the law. Anytime somebody come up with something and it actually infringes another person's right, that owner, IP owner tu boleh ambil tindakan seperti the number plate example I said, right? So you don't know what's coming. And then you instill awareness. So this is what I said in the beginning earlier. So we must have the awareness, and then we pass over that awareness to our students. It's very important because we are all together moving the country towards an economy, an knowledge-driven economy. So kita mesti ada mindset yang sama that IP is important. All we create, our technology, the trade secrets, apa-apa yang kita create is very important, and at the same time, kita tak tiru orang lain punya intellectual property rights. So this is some examples of how you just blindly ambil somebody else's work and then you just publish it somewhere. Sekarang, TikTok and all that, Gen Z punya words, very demure, very mindful. Everybody uses it. Everybody freely uses it. Tapi actually the lady who created this term, very demure, very mindful, she wants to file a trademark protection. So let's say tomorrow she gets a trademark protection for this line, very demure, very mindful. Lepas tu semua kita, we cannot use already because it's a trademark infringement. So we have to be careful before we choose to use what's there online. And then people's artwork or photo, you see, I don't know if you can see Carol Laming's photo there. And then this fox, basically this is the original work, and then you guna gambar fox tu tapi you letak komen you sendiri. It basically you just take the whole thing and then you just improvise it by adding one line there, and it becomes your work. You copy dia punya fox. So this is how Gen Z dengan Gen Alpha today, they just freely use other people's work on the internet, on the social media. And dia tak kisah, they just ambil because for them, it's just online, it's public domain. The word public domain too is very loosely used. It's public domain, I boleh ambil, I boleh use. No, not necessarily. Like I say, we have to be very careful. If tomorrow the person who created the term, the phrase very demure, very mindful, has trademarked it, she can come after you. So we just have to be careful. Okay, after all of this I've covered, let's see if you can recall apa yang we covered. Writings and artwork. What is the best possible way to protect? Copyright, okay. So same thing, scientific inventions, patents, slogans and logo, trademark. So I think it's, like I said, the awareness amongst Malaysians is definitely there. If not there, we won't get investors and all that because they'll be scared to come. We are definitely aware, but we have to pass that awareness to the young generation, to our students, to our youth, so that they later carry the country towards the same way as how we have been doing. So the takeaways from my session today, and in fact, I can jointly say for Anita's session today, understanding
how IP works in how we do our daily things in school. We need to know everything that we create can have IP in it. And when we create, we have to make sure kita tak langgar IP orang lain. And that's number 1 and 2. Number 3, we have to practice caution and observe the scope of fair dealing. That means before you start satu project, you can do just a simple Google search to see whether kerja or karya tu ada already on the internet. Somebody has already came up with it or not. Because when you come up with it, when you've already done it, it can be too late. You already copied somebody's work unknowingly or knowingly, because sometimes, you see, our brains can also be influenced subconsciously. Semalam, you drive on the Plus Highway, you saw this signboard. Maybe you tak perasan, but actually your brain has registered it. And then tomorrow you go and draw something which happens to be identical to the billboard yang you nampak dekat Plus Highway. Walaupun you tak perasan, you have actually copied that billboard. So you have to make sure you check first before you do anything. And as educational institutions, as I mentioned just now, it's our responsibility to foster IP amongst our youth, the age group, 10, 12, 13, because in other countries, as my rakan Anita has mentioned just now, in other countries, Japan, UK and all that, IP is already part of their education system. They have fun ways to learn IP and to show what is good and what is bad, how you do things right, how you do things that's not right. So, tapi amongst our students, the awareness may not be there, so we have to create that awareness. So I think we are opening the floor, para hadirin hadiran, for Q&A together for both of us, Anita and myself. If you have any questions, please feel free. Yes. Any microphone for the... I can give my microphone. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak nak bertanya soalan. Sekiranya guru-guru menggunakan bahan-bahan yang copyright, gambar atau lagu digunakan dalam PDPC mereka, adakah ianya atas integriti guru tu sendiri atau ada any macam mana cara dia untuk mengetahuilah guru tersebut menggunakannya? Okey, saja. Thank you, Puan. What is PDPC, sorry? Pengajaran dan pemudahsyaraan. Okay, classrooms, yeah. So, yeah, I think the duty is, of course, it's the teacher's integrity, because when you are teaching, we are showing the best example to our students. So it has to start from us, kan? Kalau kita copy, then it's like giving our students the rights to do the same thing. So we have to take the responsibility to make sure that we are sourcing correctly, and source yang kita ambil tu at least we credit properly. Bagi tahu students mana kita dapat, so they know, oh ini bukan hak cipta cikgu saya, tapi actually it's another person yang cikgu saya guna as an example. Oh yes, another question there. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Syukri dari Negeri Sembilan. Saya nak tanya, guru-guru kebiasaannya diberi satu keistimewaan mengenai bila kita download software yang dibekalkan, sama ada dibekalkan oleh kerajaan ataupun swasta lah. Contoh, bila guna email cikgu, dia akan dapat harga sekian. Tapi kebanyakan saya sendirilah tak baca dia punya term agreement apa semua.
Tapi ada macam mana dari segi undang-undang, kalau cikgu guna benda tu, contohnya dia download software Adobe under package student and teacher, dia gunakan benda tu memang asalnya untuk innovation ataupun untuk kegunaan education lah. Tapi bila dah jadi something, dia commercialkan benda tu. Jadi benda tu akhirnya akan ke ni lah, untuk dijual, untuk ni kan, untuk market. Jadi macam mana dari segi sudut undang-undang? Dari sudut undang-undang memang it's a langgaran lah. Because you as a user, bila you download the software tu, you have rights to use only for specific task. Contohnya kalau untuk education, you guna untuk education. Kalau untuk personal use, is personal use. Tapi bila you commercialize, dia ada set license dia sendiri. So that means bila you dah use untuk commercial, you dah langgar tema-tema perlesenan tu. Tadi ya. Assalamualaikum and good evening. I noticed last week I assigned my students a task of song analysis using songs on YouTube. So when I was uploading it, I noticed that there were 2 videos that when given, it was stamped copyright, and then it couldn't be published to the audience. So my question is, if let's say this continues, like I publish songs and there's copyright, those songs who have been given permission to be published, so is it okay for me to use that song repeatedly because it's already on YouTube and say it's not for monetary reasons? All right, thank you very much. I'm a teacher from Penang. Thank you, teacher. So if it's very clear that the song is for public use, as you mentioned, there's no copyright and all that, then it's, of course, we can use it. Contohnya, lagu-lagu lama, lagu-lagu Disney punya, all that, where the copyright all has expired, you're free to use. But kalau it's very clear there's copyright, you have to be very careful when you use it, because when you put it online on YouTube, it can be for many different reasons. It can be for education, or it's simply because you want views, you want subscribers. That is a form of you trying to gain reputation by using somebody else's reputation. Getting subscribers, getting views and all that. So it's a borderline thing. If you're using for education, yes, at least something you can possibly fall under the exceptions, but if it's not, then mungkin there is pelanggaran. This side, no questions? Yes, 2 questions, yeah. Sejahtera, saya ada 2 soalan. Saya Cikgu Mehdi dari Kuala Lumpur. Soalan saya pertama berkaitan dengan gambar-gambar. Macam saya guru sejarah, banyak menggunakan gambar-gambar daripada sumber internet. Jadi kalau sumber tersebut saya tukarkan dalam bentuk reprint untuk AI, generatekan AI, adakah dia jadi koleksi saya ataupun masih lagi terikat dengan yang asal lah? Macam gambar musang tadi saya jadikan dia AI kan semula. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dimaklumkan, tapi saya tak tahu sumber dia betul atau tidak, berkaitan dengan bila kita menulis caption sumber, maka kita boleh menggunakan bahan tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dan kalau kita buat olahan kepada gambar-gambar yang dapat daripada sumber internet, maka kita boleh menggunakan gambar-gambar tersebut. Pengubahsuaiannya, diorang kata dalam lebih kurang dalam 10% macam itu boleh digunakan. Jadi saya mahukan jawapan yang orang kata betul atau tidak yang saya pernah dengar itu. Terima kasih. Thank you, Puan. So generally the position is kalau you ambil satu karya and then you make your version from it, dia ada separate copyright. Maksudnya mungkin you create like the example that you gave, you amend, you buat olahan, basically it looks different. So kita boleh kategorikan sebagai derivative work.
karya derivative. You can, that means your version of it. But the debate is still going on, you know, kerja karya-karya yang dibuat oleh AI, whether there is a separate copyright. So until today, I mean, when it comes to Malaysia, we still have no clear answer because kita tak ada lagi a clear position. But in other countries, you know, they have the courts. Some of the courts have said that there is no copyright, whereas some countries have said that it's the machine's work, so you can't claim copyright. But the original one that you relied on, if you have used it to create, contohnya, I can give you an example. Contoh kita buat embroidery dekat atas baju. You create, you copy the design, you guna machine tu, you cetak dekat cetak embroidery dekat baju. Dia mungkin nampak lain. Tapi walaupun it's how to say, you dah buat amendment, you dah buat olahan untuk melainkan daripada different design, there can be still infringement. So it's still depending on what is it, how you use it. Tapi generally, basically kalau you ambil the image and then sebagai satu inspirasi, you come up with your own version, it's a different set of copyright. It can be your copyright also. Ya, Puan. Selamat petang, Mr. Kurum. Okay, I have one question that nowadays kenapa muka aku ni? Okay, ramai guru dah jadi influencer, TikTokers, like that. Okay, so macam kita nak gunakan lagu dalam TikTok or Instagram, there is a list of song that we can use. So is it illegal or legal? Okay, yang kedua. Okay, saya ada guna a few platform, contohnya macam Suno AI for compose a song, bukan compose lagu betul-betul pun kan, tapi untuk jadikan induction in the school. Jadi adakah benda tu menyalahi undang-undang, takut masuk penjara, dah pakai baju oren, main. Okey, kejap saya ambil gambar saya jap. Okey. Kejap. Okey. Itu sebab kita rasa risau. Okey. Saya dah sampai ke tahap yang tertentu kan. Tapi tak dapat duit lah lagi. Cuma sebab lagu tu dia senarai kan. Jadi kita gunalah. Macam YouTube, I understand. Sebab bila kita guna, bila dia tak bagi tu maknanya restrictly itu adalah pattern. But sebab kita tak boleh pakai YouTube sebab tak apa laku. Dia tak ikut trend. Tu je, terima kasih. Thank you, Puan. Just nak clarify, so bila you guna the app pseudo something tu, the lirik tu semua macam mana? Pseudo AI. Ya, pseudo AI. Okay, Suno AI, this is like this. Kita kan lirik tu, dia bagi 200 words that we can use. We just put it and AI will buat dramatik sikit lah lagu tu. Kalau kita memang keras je, jadi AI akan edit yang keyword yang kita bagi. Dia takkan ikut lagu sebenar lah. Dia akan jadi ikut suka lah sikit. Ikut suka. Yeah. Ikut suka saya. Okay. Thank you. So to answer your first question, I think you have already answered your question because whatever dekat list tu, memang you have the rights to use only that. You cannot use, because some software, contohnya you buat video sendiri dengan using your own apps, and then bila you upload, dia akan say your audio is a copyright infringement. Dia akan either remove the audio or they just block your video straight. That's the reason, because
the list of songs dekat platform tu have already been licensed by the music owners, the copyright owners. So siapa-siapa pun boleh guna. They have the right to use it. Your second question, it's very similar to the same question that Puan asked just now. It's because you are creating your own work. You feed in the lyrics that's there, but you nak as long as the lyrics is not exactly copied from somebody else's song, like just now the Sabrina Carpenter song, you're creating your own music, your own arrangement of words. You probably have your own set of copyright. It's your own derivative work. Oh yes, here. Hello. Hi. Alright, saya Yasir daripada PPD Gombak, Selangor. Soalan saya sekarang cikgu ramai menggunakan media sosial seperti TikTok kan. So dalam aplikasi TikTok tu dia menyediakan lagu-lagu yang sedang famous. Okay, bagaimana dengan copyright lagu yang digunakan untuk akaun TikTok cikgu tersebut? Yeah, I think similar to that same question. So kalau cikgu guna lagu yang already it's there in the list, that means lagu yang already dah ada license, it's not a problem. Maknanya yang ada dalam aplikasi TikTok tu memang kita boleh gunakan. Okay. Ya, boleh guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Good afternoon, good evening. Alright. Okay, I'm a teacher, Zarafin Aidura from Melaka. So I have two questions here. Okay, the first question is, like you said just now, about phrases, right? So we cannot, actually we need to give a credit to the person who create the phrase, if you want to use the phrase. So how's about idioms and proverbs? Because we teachers need to encourage students to use or put at least one idiom in their writing, okay? Especially for their examination and competition, writing competition. So second question is, what is your opinion on using an AI? Okay, for example, the students download an article from the internet and use AI to translate it, so to complete their task. Right, that's all, thank you. Thank you, teacher. Sorry, the first question, can you repeat the first question? Okay, just the phrase. Yeah, they using idioms lah, basically. Yeah, the using of proverbs and idioms, okay. For their writing. Okay. Yeah. Because idioms very often very difficult to find the actual owner. The idioms and proverbs could be hundreds of years old. Kan? It could have been created in the 17th century, 18th century. Nobody knows who created the. Unless you can find the author, maybe Dewan Bahasa dan Pustaka, then you probably can credit. But otherwise, and also second thing, they're using it only as part of their assignment for education purpose. So it may fall under the exception. So they are probably allowed to use it. Yeah. And the second question is relating to what again, sorry? Yeah, AI translation. When the original work is in another language and then you use the AI produces in your language that you use. Again, first thing is you're using it for education. They're just using it as a reference or something. As long as it's not a substantial reproduction, that means diorang tak copy 90% of the book and then translate into another language. Because when someone writes a book, diorang juga akan ada hak cipta atas sebarang variasi. That means it can be translations or different versions of it. So hak cipta mungkin ada atas translation tersebut, tapi bila you guna AI to generate, you still have to be careful that you're not using a substantial reproduction of it. Oh, that's
There's another person here first. Yeah. Selamat petang. Saya dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Nak tanya, kumpulan kami ada buat pattern pada tahun 2017 dan kita dapat granted pattern pada tahun 2022, Julai 2022. Dan saya lihat banyak apa yang kami pattern ni banyak di pasaran sekarang. Jadi apa yang perlu kami lakukan untuk memastikan harta intelek yang kami pattern ni berada tidak digunakan sewenang-wenangnya di pasaran, contohnya macam Shopee. I think Tuan, you can come and see us after this session. Because if I want to talk about infringement of patents and how you can take action, I think there can be another whole session. So you can see us after this. We are all seated in front, the first row. Tuan can come and see us. We have one, I think we have time for one last question. Yes, one. Hello, good day. My name is Anis. I'm from PPD Hulu Perak, from Perak. So I'm going to ask you about non-copyright material in YouTube, because they provided a lot of non-copyright material, musics. By the end of the day, if we use it, but then it become, they muted our video in YouTube, even though we are not monetized the video. So what is your advice on that? Or what we should do, because we can't use normal songs because of course it's a copyright, right? But then if you use non-copyright, it's also copyright in sort of way, it's a copyright also, right? So what is your advice for us, because we are teachers and all that? We are using songs for our students, but not for me because I don't have students. But then I always make a video to upload in my YouTube. And what is your advice on that? Thank you. Thank you, Puan. So there's two things. First one is, like I said earlier, kadang-kadang free doesn't mean it's always free to use. So like I said, the open source example I gave, dia mungkin ada restrictions dia sendiri. And number two, it happens, even I have experienced it, bila I guna non-copyrighted music, no copyright over the music, and I use the music on YouTube. YouTube still says, YouTube or Google, I cannot remember, it says your audio is removed because it's copyright. Then I terpaksa dispute dengan YouTube, say there's no copyright, this is, bagi website atau credit dia and all that, to overcome the issue. But how you can, maybe one way to overcome it is bila you upload dengan the video, the caption, you state clearly that this is a copyright-free song. So bila the person, it's now AI, tapi bila it goes for dispute, diorang akan ada people who are reviewing it. They know that you're using copyright-free material. You have the freedom to use it. Okay, thank you very much. Terima kasih for staying with us 1.5 jam after the lunch. And I hope, because after this you have a session with influencer. It's how it's tied to us, like how we say just now, our Gen Z, our Gen A, they are all becoming influencers, they're all becoming celebrities or personalities online. So we just have to be careful, and maybe you can learn from the influencer how the person is, they do their homework before they say anything or upload anything or share anything online. So I hope it has been a fruitful session, helpful session. Thank you very much. Okay, thank you very much, sir. Please remain on the stage. Okay, terima kasih diucapkan atas perkongsian yang begitu bermakna sebentar tadi sebagai tanda penghargaan. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Teknologis Haji Paridun bin Sahid, Timbalan Pengarah, Sektor Standard dan Pengurusan Kualiti Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan untuk naik ke atas pentas.
Dipersilakan Miss Anita Kogarwal untuk menerima. Dipersilakan Mr. Raguzam Supramaniam untuk menerima sedikit cenderahati daripada pihak BSTP. Seterusnya dipersilakan Miss Anita Kogarwal. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada kedua-dua speaker kita pada petang ini. Berikan tepukan yang gemuruh buat mereka berdua. Baiklah hadirin, kita berhenti rehat seketika. Kita beri laluan untuk persediaan untuk slot kelima kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan masih okey lagi?
majlis kita ataupun pengacara majlis kita. Saya minta berikan tepukan untuk pengacara majlis kita. Ikutkan sebenarnya daripada pagi sebenarnya pengacara majlis kita dah duduk di situ mengacarakan majlis, termasuk masa MOU tadi. Tugas nak jadi pengacara majlis ni pada setengah orang dia anggap benda tu mudah. Tapi bila kita minta dia jadi pengacara majlis, memang dia tak nak lah. So saya sendiri pun pernah berpengalaman jugalah menjadi pengacara majlis dan saya tahu susah dia lah menjadi pengacara majlis itu. Dengan itu sekali lagi kita berikan tepukan untuk pengacara majlis kita. Saya minta izin duduk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Saya Muhammad Khairul Benggani dan hari ini saya akan bertindak sebagai moderator lah untuk sesi kita pada petang ini. Saya di sini menyambut dan menghargai kehadiran tuan-puan lah. Sebab tuan-puan pun daripada pagi juga berada di dalam dewannya ni. Dewan yang dikatakan sejuk oleh Mr. Ragu tadilah. Dan saya pun rasa betul, memang dewan ini sejuk. Okay. Apa khabar semua warga KPM? Baik, makan pun dah kenyang apa semua kan. Tadi waktu sidang media tadi saya perasan, sebab saya duduk kat belakang tadi, saya nampak semua orang pun macam takut-takut je nak beratur pergi makan. Tapi seorang je pergi beratur, yang lain pun follow. Betul kan? So sekarang ni semua pun dah kenyang. Sebenarnya kalau ikutkan pukul 4 ni dah lepas dah. Dah lepas ada fasa yang apa food coma tu. So sepatutnya dia dah tak ada dah rasa-rasa mengantuk tu. Okey. Untuk hari ini saya nak minta kita sama-sama bersyukur dulu. Bersyukur bukan sebab apa, kita dah diberi peluang oleh Allah, kesihatan yang baik, ada ruang yang baik, ada peluang juga untuk hari ini kita duduk sama-sama kat sini dan kita belajar benda yang baru. Okey. Sebelum saya start lagi sekali, berikan tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Okey. Hadirin sekalian, untuk sesi petang ni, kita akan berbicara tentang topik inovasi berimpak mencipta evolusi dunia pendidikan. So kalau ikutkan dalam era digital sekarang ni, benda tu berubah terlalu laju. So kadang-kadang kita rasa macam tak terkejar dengan benda yang berlaku sekarang ni. So kalau kita nak katakan tentang inovasi berimpak mencipta evolusi dunia pendidikan ni, banyak aspek sebenarnya kita boleh tengok. Salah satu dia kita boleh tengok pada teknologi lah. Kalau tengokkan pada sekarang, teknologi itu tengok pada pembelajaran itu sendiri. So pembelajaran dah pakai online, betul. Ada kelas online, ada apps-nya, ada apa lagi, kuisnya. Saya ingat lagi, cikgu hantar link je dekat WhatsApp group, dia kata, okay, minta anak murid jawab kuis ni. So, ikutkan dulu, memang cikgu sama ada bagi kertas ataupun suruh tulis baliklah apa yang dekat papan hitam tu, masa tu. Dan kalau ikutkan, aspek lain yang kita boleh tengok adalah kurikulum tu sendiri. Adakah kurikulum yang ada sekarang ni mencukupi ataupun tidak untuk kita support keperluan industri dan juga masyarakat. Dan seterusnya kita boleh tengok juga pada kerjasama antara institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Tapi kalau saya nak bercakap benda ni bersorangan, mungkin agak berat untuk saya sebab bukan di bidang saya lah. Okay. Dan hari ini kita ada 2 orang ahli panel yang akan bersama dengan saya. Ahli panel yang pertama adalah seorang pemilik Master of Business Administration daripada University of Wales, Trinity St. David. Beliau juga mempunyai ijazah farmasi dari UIA dan juga beliau ahli farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dan yang paling penting beliau adalah pengasas produk The Raw. Hadirin sekalian, berikan tepukan untuk Puan Adibah Mazlan. Khabar Puan? Oh, tak ada. Test. Oh, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tuan Khairul. Saya ulang balik soalan saya. Apa khabar Puan? Baik.
Ni saya risau ni, audiens hari ni semua para-para cikgu, warga pendidik. Jadi kalau saya tak jawab dengan soalan betul tu, okay, I kena be really cautious. But Alhamdulillah, sihat. Thank you for asking. Alhamdulillah. InsyaAllah diorang bukan jenis judge-judge, orang pun tak ada. InsyaAllah Kak. I hope so. kita tengok nanti. Ya. Sekali lagi saya nak ucapkan satu lagi tahniah. Sebab rasanya baru-baru ini The Raw menjadi penaja untuk TikTok Award. Ya. So, Alhamdulillah. So apa perasaan puan dengan penajaan tersebut? I think perasaan definitely I felt proud because The Raw mungkin ramai lagi tak tahu kita adalah satu jenama local je. Tapi bila kita dapat menaja sesuatu event yang kalau saya BMBI sikit tak apa kan, kita boleh tolerate kan. Okay. Bila kita dapat menaja sesuatu event yang bertaraf antarabangsa, which is a global awards whereby dia bukan saja berlaku di Malaysia, dia juga berlaku di Indonesia, the whole globe pakai award yang sama. So when we be a part of this international credible event, dia membuatkan kita dapat meningkatkan lagi kita punya credibility of the brand to be a part together dengan gelombang apa yang berlaku secara global. Ya. Kalau dengar jawapan tu dah meyakinkan tu, saya rasa tak ada masalah kan? Betul kan? Alhamdulillah. Right, so saya nak ucapkan selamat datanglah kepada puan ke Menara Maipu dan juga kepada sesi kita hari inilah. Okay. Thank you so much. Okay, untuk ahli panel kita yang kedua pula, kita ada ahli panel ni mempunyai Master of Science Chemical Instrumentation daripada USM, mempunyai ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan kepujian UPSI, Major Kimia, dan kini beliau telah sedang menjalankan amanah sebagai seorang guru di SMK Changlun dan kita tunggu sekejap, kalau azan kita stop. Tak ada, okey, notification je. Okay. Dan seterusnya beliau juga adalah penerima dana IP pada tahun 2023 untuk inovasi beg kertas daripada daun nenas dan stem pokok pisang. Hadirin sekalian, berikan tepukan untuk Cikgu Noraini Abdul Samad. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu daripada Changlun ke sini ke ataupun memang dah menginap di hotel kat sini ke macam mana? Maksudnya macam mana? Maksudnya daripada pagi tadi bergerak daripada Changlun ke ataupun? Kita orang bertolak semalam. Okey. Pukul 5 pagi daripada Perlis. Okey. Bas yang sama berhenti di Alostar pukul 7.30. Kita orang bertolak daripada Alostar. Sampai sini pukul 5.30 petang. Benar? So maksudnya bersama-sama dengan warga KPM jugalah pagi tadi ke sini. Betul. Saya pun peserta jugalah. Okay. Meredah hujan pagi tadilah bersama-sama. Betul. Alright, so selamat datang kepada kedua-dua ahli panel kita. Okay, hadirin sekalian, sesi bual bicara kita ni kita akan buat beberapa pusingan lah. So saya tak boleh nak katakan berapa banyak pusingan sebab kita tengok masa dia nanti. Kan seronok bercakap, tak sedar masa, so saya rasa better untuk saya cakap beberapa pusingan saja. Okay. Dan di akhir sesi nanti saya akan buka kepada para audiens untuk bertanyakan soalan. Kalau tengok kepada slot yang sesi sebelum ni, tengok kepada jumlah yang bertanya soalan tu, saya rasa seronok sebenarnya. Dan saya menanti jugalah untuk sesi saya ni nanti ada soalan atau tidak. Okay. So cumanya sekarang ni saya mengharapkan fokuslah daripada tuan-puan. Dan kalau ada soalan yang ditanya, reservekan dulu, tulis kat mana-mana, buka je sesi nanti, angkat tangan, tanya soalan. Okey? Alright, kita mulakan sesi kita. Okey. Untuk jenama The Raw ni puan, jenama ni saya considerkan sudah pun dikenali di pasaran sekarang ni kan. So saya rasa benda tu bergantung kepada visi dan komitmen puan menghasilkan produk yang berkualiti. Cumanya saya rasa sebagai orang yang ada background dalam farmasi, benda tu akan orang kata apa, membantu sebenarnya puan dalam menawarkan produk yang memang selamat, orang kata apa, mesra alam, bebas bahan kimia apa semua.
So soalan saya, bolehkah Miss Adibah kongsikan apa inspirasi utama di sebalik kejayaan penubuhan draw dan bagaimana prinsip inovasi mempengaruhi pendekatan puan dalam perniagaan dan juga hidup puan? Silakan puan. Panjang introduction. Thank you Tuan Moderator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mungkin saya buat sedikit introduction lah kan about my background. Boleh puan, sila. Okay, nama saya Miss Adibah. Saya merupakan pengasas dan juga CEO of The Raw International Sendiran Berhad. Produk yang kita keluarkan, jenama yang kita pasarkan adalah The Raw, is a skincare, penjagaan kulit. Okay, background saya adalah 7 tahun pharmacist. I serve KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk 7 tahun under JPA before I broke the bond at the end of 7 years of service untuk mempelopori apa yang I buat lah. So I've been serving as a practicing pharmacist di beberapa facility, 2 tahun sebagai clinical pharmacy di Hospital Kuala Kubu Baru dan 2 tahun saya dipindahkan ke klinik kesihatan Seri Kembangan sebagai outpatient pharmacy, dan my final station serving the government in under sektor KKM adalah di klinik kesihatan Seksyen 7 Shah Alam. So come to the question, dari mana The Raw ni datang, apa yang menginspirasikan saya buat apa yang I buat? Is actually the profession itself. I'm a pharmacist kan. So pharmacist ni adalah satu kerjaya ataupun professional di mana dia menggabungkan body system dan juga ubat-ubatan. Kalau bahasa Inggeris we call it drugs. Kalau dalam terms kosmetik kita panggil bahan aktif. Dia memberi meaning yang sama. Maksudnya apa masalah ataupun condition badan, hampir-hampir pasti farmasi tahu apa solutionnya. Itu nak kata. So nak mengatakan skop farmasi ini sendiri, dia bukan sahaja melibatkan ubat yang kita telan. Dia juga meliputi external preparation which is including cosmetic. So even di Malaysia ada satu akta yang kita namakan Akta Dadah dan juga Kosmetik. Dia dikawal selia oleh ahli farmasi di Biro NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Bureau. Dia adalah penuh dengan ahli farmasi yang untuk mengawal selia medications, kosmetik in and out of the country, keselamatan bila dah berada di pasaran. So come to the point di mana pada tahun 2019, Tuan Moderator, pernah tak kita rasa macam kalau kosmetik tempatan kita akan sinonimkan dengan benda yang tak best? Contohnya produk timbang kilo, orang kata produk beracun, nak pakai pun orang tak percaya because of the sentiments. So it come a call to me that I have a good profession to fill in the gap. So membuatkan pada tahun 2019 lahirlah The Raw kerana kita ingin menghasilkan produk kosmetik yang selamat, berkualiti tinggi dan yang paling pasti kena berkesan lah. So this is come my role dan lahirlah The Raw. Dan how, soalan kedua tadi kan, panjang, dia satu soalan, ada 2 soalan. Macam itulah. Okay. Then how I put the innovation of The Raw dalam apa yang I buat dalam perniagaan dan juga kehidupan is that kalau you perasan The Raw, kita punya konsep berbeza. Kalau The Raw, produk kosmetik The Raw tidak berlaku inovasi ni, probably you nampak produk The Raw ni masih lagi berkala warna-warni. Tapi itu tidak berlaku lah, alhamdulillah. Okey, kerana inovasi di dalam kosmetik itu perlu berlaku kerana apa? Kerana kita ingin mendengar customer punya selera, I call it appetite. Kerana apa? Pengguna pada masa kini dia orang sangat expose dengan education, especially dengan gelombang media massa, media sosial di mana hampir-hampir knowledge itu adalah di hujung jari. So begitu juga berlaku dengan industri kosmetik ini di mana orang dah start ada awareness. Okey, produk bahaya perlu dielak, kena cari produk yang berkredibel dan selamat dan tulen untuk diguna pakai. So that's why berlakunya inovasi dalam The Raw di mana kita menggunakan approach bahan aktif. Kalau tengok, boleh tak saya nak tanya? Kat sini siapa ada kena The Raw? Okey, Puan Raz. Ada ke? Boleh saya tengok tangan? Kalau tak saya cakap The Raw, saya syok sendiri rupanya. Oh, Masya Allah, ramainya. Memang pengguna The Raw ke? Ya Allah, terima kasih. Okey, lega saya. Kalau tak nanti saya cakap The Raw, apa benda The Raw ni? Kan ingatkan sepatutnya kan puan kena bawa sampel free kan patutnya kan. Datang berlenggang.
Tapi kita hari ni ada sales tau. Kita ada sikit lagi, 11-11 tunggu. Okay. Okay, saya lega. Kalau tak orang ingat The Raw ni The Rock. Okay. So that's why kalau you tengok cara kita meletakkan nama itu sendiri, The Raw Niacinamide 5%. Okay, kerana kita peka dengan apa yang berlaku di pasaran. So kita lebih saintifik dan approach-nya lebih pharmaceutical. Contoh kalau Panadol kan is a generic name tapi bahan aktifnya adalah kan cikgu paracetamol kan. Ni cikgu chemistry saya risau kan. Paracetamol. So kita pakai approach yang sama, niacinamide, salicylic acid. Okay, sebab kita nak meet the appetite of clients. Okay. Terima kasih. So dalam kata lain sebenarnya tujuan The Raw ni adalah untuk memberi manfaat lah senang ceritanya. Exactly, betul. Sangat betul. So saya setuju sebenarnya kalau bab manfaat ni kita kalau boleh ikutlah apa yang hadis tu kata. Maksudnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay. So kalau kita nak cakap pasal manfaat ni, orang yang paling banyak memberi manfaat, saya katakan sebagai guru, setuju kan? Betul? Setuju. Maksudnya semua orang setuju yang guru banyak memberi manfaat dalam kehidupan manusia. So tanpa guru tak boleh belajar maksudnya, dan tak tahulah membaca, tak tahu mengira apa semua kan. Okay. Alright. Kita pergi kepada konsep inovasi. So sebab saya ada sebut pasal inovasi tadi kan. So sekarang ni bila kita sebut pasal inovasi, sebenarnya orang menganggap bila nak buat inovasi ni dia kena sesuatu yang kompleks, teknikal. Maksudnya benda tu kenalah sesuatu yang orang kata apa, out of mind lah senang ceritanya. Tapi sebenarnya untuk inovasi cukup kalau saya katakan okey, saya ada cawan. Okey. Saya tunjuk contoh lah. Saya ada cawan dan setiap hari saya gunakan cawan tu untuk minum. Okey. Satu hari saya terfikir saya nak minum air panas lah dengan cawan ni. Tu. So saya pun tuang air panas dan bila saya nak pegang cawan tu, saya tak dapat nak pegang. Dan tak dapat nak angkat sebab cawan tu panas. Okey. So itu masalah yang saya hadapi. So, untuk inovasi adalah daripada satu masalah kita beri penyelesaian. So, masalah dia tak boleh nak pegang tadi. So, apa inovasi yang saya boleh buat? Sama ada saya tambah tangkai ataupun saya masukkan sleeve untuk saya mudah memegang cawan yang panas tu. So, ada masalah, ada penyelesaian, itulah dia inovasi. Okay. So, kita pergi kepada Cikgu Nuraini. Boleh tak Cikgu kongsikan bagaimana permulaan idea untuk inovasi yang telah pun cikgu buat tu, apa masalah yang dihadapi sampai terkeluarnya inovasi tersebut? Silakan cikgu. Baik, terima kasih Cik Khairul. Tadi founder The Raw dah pun bercerita daripada aspek industri. Sekarang saya nak cerita pula dari aspek pendidikan. Apakah yang membawa saya sehingga saya cipta inovasi ini? Baik, pertama kali apabila saya menjejakkan kaki di SMK Changlun, orang pertama yang saya jumpa adalah pengetul. Sekarang beliau dah pun berpencen. Saya masih ingat lagi ayat pertama beliau. Nuraini, apa kelebihan awak? So at that time bukannya moment untuk interview, betul tak? So saya bagi tahu jugalah dekat dia apa background saya, apa kelebihan saya, unless selain daripada debate, saya juga ada background inovasi yang agak baik. Sebab sebelum ni saya belajar di USM, saya di bawah pantauan supervisor, lecturer di sana namanya Dr. Hazwan. Sekarang dah Profesor Madya pun. Dan di sanalah saya banyak sangat diperkenalkan dengan selok-belok inovasi, especially dalam bidang STEM lah. So di sana, kajian yang saya buat untuk peringkat ijazah sarjana adalah berkaitan dengan kelapa sawit. Daun kelapa sawit itu, batang je. So daripada batang ataupun daun kelapa sawit tersebut, kami buat gam yang bersifat hijau dan mesra alam sekitar. Ini bukan gam yang budak-budak sekolah pakai tu ya. Gam yang kami cipta adalah gam untuk melekatkan kayu. So memang kegunaan dia adalah untuk bidang industri lah, especially dalam wood industry, industri kayu. So saya bawa semangat tu ke sekolah, okey. Dan sebenarnya sebelum saya ke SMK Changlun ni, saya tak pernah tahu kewujudan sekolah ni. Ni cok tok kun mana ni kan? Biasalah cikgu-cikgu betul lah kan. First posting mesti macam, oh seramnya kan. Adakah aku akan diletakkan di tempat P3, betul tak? Tempat yang agak menakutkan. Tapi SMK Changlun bukan P3. Cuma di situ, yalah kan, dia sekolah harian biasa. Sebelum saya cerita tentang masalah murid dia, saya nak cerita dulu tentang puan pengetua saya. Yang tadi dia dah tanya saya apa kelebihan kamu dan saya jawab adalah inovasi.
Okey, dan saya menjejakkan kaki di SMK Changlun pada hari pertama, saya nampak dia punya kantin penuh dengan barang-barang yang dikitar semula. Kemudian ada phrase tentang 5R. Tahu tak 5R? Refuse, reuse, recycle. Lagi 2 tu kan. So saya tahulah, okey. Kan, dah nama cikgu tu, depan cikgu pun nak jadi cikgu juga. Cikgu kepada cikgu. Okey, so saya tahu minat saya yang saya bawa daripada USM tu, saya boleh bergabung dengan pengetua yang memang akan bantu saya lah. Sebab dia pun memang nak jadikan SMK Changlun tu sebagai pusat, bukan sahaja tempat untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berseni, sebab SMK Changlun sangat power masa saya masuk tu. Dia sangat power dalam bidang teater dan sebagainya. Respect pada Sir Azlan, tapi inovasi belum lagi, masih lagi. Jadi bila saya datang ke situ, alhamdulillah. So itulah menjadi saya punya titik, orang kata permulaan lah. Okay. Dan seterusnya apabila saya dah masuk kelas, mengajar, kemudian berjumpa dengan anak-anak tersayang SMK Changlun yang saya yakin ada yang melihat YouTube sekarang ni. Especially pelajar-pelajar yang kita katakan agak lemah dalam pelajaran. Di sinilah datangnya inovasi untuk kita bantu mereka. Sebab kalau kita masih gunakan kaedah chalk and talk, nescaya mereka bukan sahaja tertidur, malahan takkan datang sekolah langsung. Itu memang berlaku di sekolah saya. So tiga faktor utama. Diri saya sendiri, minat saya. Yang kedua, pihak pentadbir. Last sekali, anak-anak murid saya yang tercinta lah. Itu dia faktor utama. Okey, Cik Khairul. So kita nampak kat situ sebenarnya ada masalah. Maksudnya cikgu nampak yang murid ni kurang penglibatan dia lah. So nak libatkan dia, so kita libatkan dia dalam proses inovasi itulah tadi, betul. Okay. Macam tadi saya ada sebut juga kan tentang inovasi adalah menyelesaikan suatu masalah. So bila ada inovasi dan kita nak lindungi inovasi itu, barulah kita pergi kepada pemfailan satu patent. Okay. Saya tak nak sebut apa-apa pun, maksudnya saya tak nak menerangkan lagi lah tentang patent. Sebab pagi tadi Cik Razwan Ali pun dah bentangkan juga pasal patent, dan sesi sebelum ni pun ada sentuh sikit-sikit juga pasal patent. Cumanya saya nak katakan kat sini, hak perlindungan untuk sesuatu patent tu adalah selama 20 tahun. Dalam arti kata lain, selama 20 tahun, tuan-puan yang memiliki sesuatu patent ni, dia dapat memonopoli market. Maksudnya dia ada hak untuk menjual, dia ada hak untuk menyewakan patent dia, dan dia ada hak untuk menghalang orang lain daripada menggunakan patent dia tu. Okay. So macam tadi saya ada dengar yang soalan untuk sesi yang sebelum ni kan. So dia dah ada patent, tapi dia perasan dekat luar tu dah ada orang pakai dah. Orang kata apa, patent yang dia buat tu kan. So kebanyakan kalau yang dekat Malaysia ni saya perasan pemilik patent, salah satu cara yang dia buat ialah dia pergi ke akhbar dan dia sewa satu page. So kat situlah dia inform, this is my patent. So please jangan tiru apa semualah. So ada yang tindakan mahkamah apa semua akan dikenakan lah. So benda tu memang biasa berlaku. Cumanya sekarang ni saya yang memang dalam bidang patent memang selalulah nampak benda tu. Cuma tuan-puan mungkin kurang, orang kata apa, mungkin nampak tapi tak berapa orang kata apa, aware lah benda tu ada. Dan sekarang ni kalau kita tengok kan, macam tadi saya sebut 20 tahun. Okay. Cuba puan-puan bayangkan dah berapa banyak invention yang dah lepas pun daripada tarikh 20 tahun tu. Nak tak saya bagi contoh apa invention dah pun lepas daripada 20 tahun tu? Nak? Okay. Saya bagi contoh yang mudah. Teknologi Bluetooth yang ada kat dalam kita punya handset itu pun dah lebih daripada 20 tahun. So maksudnya kalau tuan-puan ada nak buat satu invention dan memerlukan teknologi Bluetooth, tak ada masalah. Silakan pakai. Sebab ia dah lebih daripada 20 tahun dah. Okay. Next, teknologi Velcro contoh dia. Tahu teknologi Velcro? Yang kasut dak sekolah tu lah yang serap-serap punya itu kan. Itu pun sebenarnya dah habis tamat dia punya tempoh 20 tahun. So kalau tuan-puan nak buat invention apa-apa dan memerlukan Velcro, gunakan, tak ada masalah. Sebab dia dah lebih daripada dia punya tempoh protection dia. Okay. Alright, kita kembali kepada Puan Arifah.
So sekarang ni bila seorang usahawan tu dia dah berjaya, confirm kalau zaman media sosial sekarang ni kan, so dia akan dah jadi idola lah, cerita puan-puan ni dah jadi idola untuk orang semua lah. So kalau itu kan kisah kejayaan Dero ni boleh jadikan contoh macam mana dedikasi dan inovasinya dapat mengecapi kejayaan walaupun dalam industri yang saya considerkan sebagai kompetitif. Betul, penjagaan kulit. Ialah kalau nak katakan industri makanan. Kalau kita sebut industri makanan, orang-orang akan fikir, siapa lagi? Aming lah, hero Aming lah kan. So sekarang ni dalam industri yang sangat kompetitif seperti skincare, penjagaan kulit ni, Dero boleh ke depan. Okay. So boleh tak Puan Adibah ceritakan apa detik penting sepanjang perjalanan nak bangunkan Dero tu yang menyebabkan Puan rasa inilah dia kejayaannya besar, dan bagaimana kejayaan tu boleh menginspirasikan Puan untuk ke depan lagi. Silakan. Thank you, panjang. Sebenarnya saya belajar something tau buat pattern, because this is something that I've been doing dalam The Raw juga. Semua benda yang I innovate, semua benda yang kelainan I pattern dan juga trademarkkan. Nanti kalau dapat submission I approve sebab kita baru hantar 2 lagi pattern untuk kita patternkan, which is to see that how important patenting and untuk ownership kan kita punya inovasi kan. Otherwise people will take over, then people will monetize your innovation. So sad about that. Okay, so antara detik-detik penting apa yang I buat dalam The Raw is exactly what you have been saying just now. Kosmetik adalah satu industri yang terlalu kompetitif. Hampir-hampir setiap hari kalau kita buka social media kan, ada brand baru. Brand apa ni? Macam brand baru kan? So sebab terlalu mudahnya barrier untuk orang berniaga nombor satu, dan terlalu mudahnya untuk orang ada produk, founder untuk ada produk, membuatkan industri yang saya tengah ada sekarang terlalu sengit. Okay, dan how antara detik moment yang membuatkan is like defining moment lah, di mana the point of sale The Raw sekarang kita dah pun ada di dalam lebih kurang 700 lebih point of selling. Maksudnya kita dah berjaya penetrate masuk ke dalam chain pharmacy, kita panggil modern trade. So benda ni satu sangat yang kelainan lah, yang sukar nak berlaku untuk jenama tempatan especially. Dan to be frank, Tuan Khairul, dalam kita dah berada di dalam 600 Guardian, kita dah juga 59 Aeon Wellness, dan kita baru saja seal the deal semalam dengan KPJ Pharmacy. So kita dah hampir nak merata the whole Malaysia. Dan The Raw adalah satu-satunya pioneer skincare yang berjaya masuk dalam modern trade ini. So ini satu perkara yang terlalu membanggakan saya. Dan the best thing about it, kan kita tahu isu semasa adalah tentang jenama-jenama luar agak mendapat restriction dalam negara kita. Kita juga berjaya replace those brand. Kan asalnya kalau you pergi Guardian, you akan nampak produk dekat top shelf, itu adalah satunya adalah jenama antarabangsa, mungkin tak boleh sebut sini, tapi dia start dengan S, ada M, ada P, ada L, ada E. Okay, so kita dapat replace the whole rack. So menjadikan priority top list. Dan recently kita juga dapat menang Guardian Award, di mana kita menjadi the most revenue skincare in Guardian Networks, beating all the international brands. So this is something yang I believe kebanggaan rakyat Malaysia, I think. Sebab sangat susah, kita dapat memberi 360 degree perception perubahan terhadap kosmetik tempatan. Itu number 1 lah. Number 2, in whatever I'm doing today, I also something yang I sangat proud, di mana The Raw membuka peluang pekerjaan. Dulu kita start, saya start seorang, dan now alhamdulillah we are opening more job opportunity, and now we have 60 people behind The Raw, and we keep recruiting. And semua ni adalah anak-anak tempatan kita. So ini adalah satu of course memberi manfaat lah, sebab yang Tuan cakap tadi, Imam Hamka berkata sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat. So I think this is one of I'm giving back to the society lah, membuka peluang pekerjaan. Dan the third thing is that something yang juga make me keep going what I'm do is that the feedback from the pelanggan. We see that asalnya 1 dan jadi 2, dan sekarang terlalu banyak feedback mengatakan The Raw produk yang memberi manfaat pada kulit, memberi kulit yang sihat. Dulu kulit berjerawat, dan now alhamdulillah settle after so many years finding solution. Dan so benda tu membuatkan we wanting to invent more, keep providing more solution for different areas of skin solutions. So
this is also a part of a defining moment lah, Tuan. Saya boleh katakan sebenarnya pelanggan juga adalah kita konsiderkan sebagai kunci kejayaan kepada Doro juga. Exactly. Yeah. Alright. So sebenarnya bila kita sebut macam tu kan, dalam skop bisnes sebenarnya memang pelanggan adalah one of the kunci lah senang ceritakan. Selain daripada produk yang berkualiti, pelanggan juga adalah kunci kepada kejayaan lah. Sama juga sebenarnya kalau kita masuk dalam bidang pendidikan, bila seseorang cikgu tu dia siapkan satu modul, siap orang kata apa berjaga malam siapkan modul, kemudian bila diajar ataupun dibentangkan kepada anak murid dan anak murid faham modul yang dibuat tu, sebenarnya benda tu akan buatkan cikgu tu gembira dan dia rasa macam bagus, aku kena buat lagi modul macam ni. Betul. Saya cakap modul sebab saya pun one of the trainer dekat sini, so saya pun buat modul juga. Okay, right. Kepada Cikgu Noreni pula. Okay, macam tadi kan, saya terfikir sebenarnya nak masukkan contoh telefon. Kalau tuan puan ingat tadilah masa sesi yang 4 tadi, ada contoh dia tunjukkan telefon. Kan telefon tu ada pattern, ada ID apa semua kan. So sebenarnya saya ada tulis kat sini, saya nak bercerita pasal benda tu. So itulah kata apa kekurangan bila sesi kita ni sesi yang tak akhir. So sesi-sesi sebelum tu dah ambil dah contoh kita. So saya dah tak ada contoh untuk kat situ, so saya terus skip kepada soalan. So tak ada benda nak cerita. Okay. Pertama soalan saya adalah saya percaya sebenarnya nak menyiapkan sesuatu inovasi macam yang cikgu buat sekarang ni, dia melalui proses yang banyak. Maksudnya timbulnya idea, kemudian nak pergi kepada perbincangan, nak buat ujian, nak buat prototype. So boleh tak cikgu ceritakan atau kongsikan kepada kami apa langkah-langkah yang cikgu ambil untuk daripada sebuah idea menjadi prototype dan benda itu boleh dipatentkan. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Khairul. Berada dalam lampangan pendidikan, apabila kita duduk dekat sekolah, kita tahu the main point, masalah utama adalah kewangan, dana, betul tak? Setuju saya. Sebab yalah tak semua sekolah mempunyai dana kewangan PIBG yang besar. Seperti sekolah-sekolah yang mempunyai alumni yang hebat, tak apalah kan. Tapi sekolah-sekolah yang tak mempunyai bekalan kewangan seperti itu, bagi saya masalah kewangan memang nombor satu. Tapi saya sangat bersyukur sebab pengetua yang saya cerita tadi tu, sekarang dah mantan pengetua, dia memang minta saya teruskan saja projek yang saya nak buat dan bab kewangan biar dia settlekan. Seronok kan ada pentadbir macam tu. Semoga satu hari nanti kalau kita pun jadi pentadbir, kita pun akan jadi pentadbir sebegitu. Tetapi bagi saya kalau pentadbir kita pun tak boleh memberikan solusi kewangan, kita perlu proaktif sikit lah. Dan ini yang saya buat pada tahun kedua, tahun ni. So saya punya sumber kewangan banyak datang daripada selain daripada PIBG. Yang kedua adalah terpaksalah minta dana daripada pihak-pihak luar seperti MARA, bank. Tak apa, cikgu-cikgu kat sini mesti tahu. So settle bab kewangan dan kemudian kita nak rendahkan sedikit kos penghasilan inovasi tersebut. Daripada situlah saya ambil kembali apa yang dah ada dalam yang berdekatan dengan kita lah. Seperti contoh, sebab itulah saya guna daun nenas, batang pisang. Sebab kedua-dua jenis pokok ni memang banyak sangat dekat Changlun. Especially kat rumah anak murid saya lah. Okay. Dan di sekolah saya, ada salah seorang cikgu tu memang mempunyai ladang nenas yang sangat Puan besar. ada sebut nama anak murid, tak nak sebut. Mungkin dia tengok dekat YouTube. Nanti saya sebut. Okay. So cikgu tu dah berpencen. Ladang nenas dia memang banyak lah. Dan kita tahu siapa yang biasa tanam nenas memang tahu nenas ni once kita dah harvest dia punya buah tu, so apa yang akan jadi sisa? Dia punya daun tu memang akan buang. So kita orang ambil benda yang tak digunakan daripada sisa, kita convert kepada benda yang berguna lah. So dua benda tu. Dan satu lagi bahan yang bukanlah rahsia tapi benda yang penting untuk saya hasilkan inovasi ni pun murah juga, adalah kitosan. Yang ni kami ekstrak daripada kulit udang. So selain daripada kita ambil dana dekat luar, cara yang kedua adalah memang kita gunakan balik apa yang alam semula jadi dah bekalkan kepada kita lah. Okay, so daripada situ kita boleh reducekan.
Okey, so setelah itu dah dapat kewangan, dana dan sebagainya, idea pun dah ada. So dari segi idea tu kena ambil masa sikit lah. Saya tak pasti cikgu-cikgu kat sini buat macam mana. Kalau saya daripada aspek idea tu, yang tu memang sebab saya pun dah belajar sebelum ni, semasa di peringkat ijazah sarjana, tak ada masalah, kita boleh baca sahaja daripada jurnal-jurnal yang terkini. Okey, so kalaulah kita minat dalam satu-satu bidang, contohnya, kalau macam saya minat juga tentang biokomposit ni. So saya akan baca the whole 5 years latest innovation dalam bidang itu sahaja. Tapi setiap orang, setiap cikgu dia ada bidang yang dia minat. Okay, so tak perlulah baca tentang biokomposit kalau tak minat tentang itu. Macam saya minat, so saya baca yang itu. Sebab bila kita minat, mudah untuk kita teruskan kerja-kerja yang sukar ini. Susah kan nak buat inovasi, semua orang tahu susah nak buat inovasi. Especially bila duduk kat sekolah, makmal alatan dia tak lengkap, masalah seterusnya. Idea semua dah okey dan kita tahu bahawasanya idea kita tu belum masih ada lagi di dunia. Tadi dah belajar kan? Nak dapatkan patent, mesti jadi yang pertama di dunia kan? Dah settle masalah tu, makmal pula. Sebab macam inovasi saya, dia memang perlukan lab test, ujian makmal. Ujian makmal ni melibatkan peralatan makmal yang harga dia, kos dia sangat tinggi dan memang tidak berada di sekolah. Kolej matrikulasi pun tak ada peralatan seperti itu. So daripada sini kita jalankan kolaborasi lah. Sebab SMK Changlon dia dekat dengan Unimap dan kebetulan Unimap pun adalah bidang engineering. Saya punya universiti ni pun lebih kurang bidang dia macam engineering juga lah. Okay? Green technology. So bolehlah bila kita jalankan collaboration dengan lecturer di sana free of charge. Alhamdulillah, settle lagi satu masalah. Dah dapat lab test, kita dah dapat result. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah analyze dia punya data tu kan. Yang tu cikgu-cikgu kena buat sendiri lah ya. Yang ni kita perlukan background education. Macam saya alhamdulillah lah, yang tu saya memang dah belajar semasa di peringkat master. Tapi untuk kita menceburi satu-satu bidang yang baru, memang cikgu-cikgu memang kena banyak membaca. Yang tu je lah cara dia. Sebab saya tak rasa ada satu course yang pendek untuk kita grab the whole idea about satu-satu bidang kan. So kena baca lah, benda tu ambil masa sikit. Itulah dia cabaran yang paling utama. Kewangan, kos, lab, makmal, dan juga kita punya kesabaran, passion kita tu. Daripada aspek nak dapatkan idea, dah dapat result, nak kena pula analyse data tu. And then bila dah selesai masalah tu semua, terhasillah inovasi yang baru, yang mana alhamdulillah untuk saya katakan inovasi yang saya bawa ni dah berjaya memenangi 2 anugerah tertinggi di peringkat antarabangsa. Beberapa anugerah di peringkat kebangsaan. So dia memang memberi kepuasan yang sangat besar lah kepada saya. Bukan saja kepada saya, tetapi kepada anak-anak murid saya. Bangga lah, dulu duduk SMK Changlon tak pernah masuk, tak pernah termimpi nak masuk pertandingan inovasi. Sekarang bila anak murid ada cikgu yang begitu rajin dan passion dan minat, terus anak-anak murid dia boleh jadi orang yang hebat. Dia menjadi satu kebanggaan yang luar biasa lah pada saya. Okey, Khairul. Tadi masa cikgu sebut walaupun sebenarnya sebut daun, nenas apa semua kan, kepala saya duk terfikir tak nenas sebenarnya. Lepas ni kita pergi cari je. Sebenarnya bila cikgu sebut tadi, benda tu memerlukan, maksudnya pattern tu memerlukan sesuatu yang baru. So sebenarnya untuk mendapatkan hak kepada suatu pattern, dia ada 3 syarat yang utama. So pertama, benda tu mestilah baru. Maksud baru kat sini, memang tak pernah lagi wujud, tak pernah lagi orang buat benda tu dalam dunia. Bukan dekat Malaysia saja tau, dalam dunia. Katakanlah tuan pergi bercuti, nak pergi bercuti mana? Hawaii lah contoh dia. So kita pergi Hawaii, kemudian dekat sana kita nampak satu invention yang kita rasa macam tak pernah nampak orang buat benda ni kat Malaysia. Dan kita ambil dan kita bawa ke Malaysia. Dan kita pun cuba filekan invention tu dekat Maipo lah. So tugas examiner, so examiner ni yang akan semak sama ada invention ni pernah wujud ataupun tidak dekat dalam dunia ni. So saya akan buat carian, saya akan buka jurnal, saya buka Google Patent.
So saya akan buat carian sepenuhnya untuk memastikan invention yang tuan-puan buat tu memang betul-betul baru. Okay, so itu syarat yang pertama. So syarat yang kedua, ia kena ada langkah mereka cipta. Okay, maksud ada langkah mereka cipta ni, tak boleh tiba-tiba puan bangun tidur, tiba-tiba benda tu dah ada depan mata. Out of nowhere tiba-tiba ada invention tu. So kita nak mesti ada langkah. Kalau benda tu produk kecantikan contoh dia, mesti ada tambahkan A, tambahkan B, gaul-gaul, jadikan kapsul. So itu proses yang kita nak. Dia tak boleh tiba-tiba je muncul. Okay, so itu yang kedua. Dan yang ketiga syarat dia adalah ianya mestilah boleh digunakan dalam industri. So maksud kat sini ciptaan itu mestilah praktikal dan ada kemampuan untuk kita komersialkan. So itu maksud dia industrial applicable. So cukup 3 syarat ni, insyaAllah akan ada peluang untuk dapat patent. Boleh tanya soalan? So I belajar benda baru hari ni. Okay, sebab sila. saya industry player kan, I pun jenis suka patent and trademark kan semua benda kan. Boleh, jarang ni orang kata apa, moderator dia tanya. Kita belajar sama-sama. Okey, contoh kan, kalau I ada botol kan, botol dan I nak patentkan botol tu, dan I ada buat sedikit tweak, letak logo The Raw and emboss it, have in the creative way, adakah itu boleh dipatentkan? Okay. Sebelum tu, case study. Okay, sebelum tu saya nak tanya, tuan-puan ingat tak waktu kelas sesi dengan Cik Rizwan Ali tadi, dia ada sebut pasal benda ni? Ada yang nak tolong jawabkan untuk saya? Okay, so sekarang ni untuk patent, syarat utama dia juga adalah dia kena menyelesaikan satu masalah. Maksudnya bukan sekadar rupa. Kalau untuk rupa, dia jatuh kategori kalau untuk rupa, reka bentuk perindustrian. So ada tu maksudnya dah ada orang yang dapat tangkap. So kalau rekaan tu semata-mata daripada segi design dia sahaja, dia tak ada memberi function yang lain. So design sahaja dia akan masuk industrial design. So masih lagi boleh dipatentkan lah. Tapi under industrial ayat design, dia masih boleh didaftarkan. Patent tu adalah satu komponen. So salah faham sekarang ni adalah saya nak patentkan trademark, saya nak patentkan copyright. Salah. Sebab patent tu sendiri adalah satu komponen. Okay. So dia adalah under industrial design. Thank you so much. I learn a lot. Thank you semua. Bantu I jawab. Alright, so kita kembali kepada yang asal. Saya yang menanya soalan. Alright, so sekarang ni konsep inovasi itu memang dah diaplikasikan dalam industri penjagaan kulit itu sendirilah. So macam mana puan rasa daripada industri penjagaan kulit tu kita nak apply ataupun kita nak ubah dia dalam bentuk ataupun ke dalam dunia pendidikan? Okay, very good question. Tadi saya sebenarnya kalau kat sini saya ni lebih kepada pembelajar daripada memberi talk kan. Saya dengar dari belah sini dan belah sini, I learn a lot. Okay, I'm industrial player, so in a way that tadi Puan Nuraini kata the lackness kekurangan belah sini adalah kekurangan kos kan, kekurangan kos dan juga tak ada lab yang equip. Tapi kepakaran saya di sini adalah saya ada duit, saya ada kos, saya boleh membeli. Okay, so how I really even what I'm being doing in the raw is that kita memang membeli pattern daripada inovasi universiti-universiti. So sebenarnya telah pun berlaku di dalam produk The Raw sendiri. Kita ada satu produk namanya The Raw physical sunscreen. Ini adalah jenis sunscreen di mana di dalam tu ada teknologi nano yang telah dipatentkan oleh universiti, adalah sejenis is a collaboration with university di Indonesia, di mana kita membeli dan kita mengaplikasikan di dalam kita punya produk dan kita monetize it. So dia macam win-win. Puan buat kajian, I believe it took so long, memang sangat rumit, dan kita industri kita akan membeli benda ni dan kita akan scale upkan dia dan supaya untuk kegunaan pengguna. So I think kalau nak this is I think one of the way lah yang mungkin saya nampak
kekurangan jurang under industri dan juga golongan pendidik, juga pengajian tinggi, I think mereka tak nampak there is actually a connection between these two area, di mana sebenarnya industry player macam I sangat mencari inovasi. Especially juga dari segi puan kata ada buat kertas kan, I dengar this is innovation sangat bagus. Sebab untuk the raw kita percaya untuk go green, which is we are wanting to apply teknologi yang lebih ke arah hijau, biodegradable. So tadi bila puan kongsikan you are building a kertas yang biocompose, I sebenarnya aku nak lah benda ni, I want to be applied. So, question mark kat sini, kenapa benda tu tak sampai dekat saya? Benda tu tak sampai kat industri. So, I think this is a gap yang I believe mungkin pihak IPO sendiri boleh kurangkan gap tu supaya gabungkan antara matchmaking kan, kebolehan belah sini dan kebolehan saya. So, I think this is something yang we can work on lah. Okey, sebenarnya bila puan cakap macam tu kan, nampak ada potensi untuk kolaborasi lah sebenarnya kat situ kan. Untuk pengetahuan puan dan juga warga KPM semua, para hadirin, sebenarnya MyPost sendiri ada portal yang dinamakan sebagai IPR Marketplace. So dalam portal ni sebenarnya pemilik harta intelek dia boleh letak IP yang dia orang ada dan sama ada nak untuk disewakan ataupun dijual. So sebenarnya boleh, kalau puan rasa macam bila buka dan rasa macam saya berminat lah dengan pattern ni, so boleh contact melalui IPR tersebut. Amazing, sih benda baru lagi saya belajar ini. Okay. So kita teruskan kepada cikgu pula. Okay. Sebenarnya dalam proses nak siapkan satu inovasi tu sebenarnya kan puan, macam tadi puan ada sebut masalah-masalah yang timbul lah. So masalah daripada dana tu sendiri, masalah daripada kesabaran tu sendiri kan. So selain daripada dua masalah yang disebutkan tadi, ada lagi tak masalah yang dirasakan sebagai benda adalah batu penghalang untuk inovasi itu berjaya? Merenung jauh ke? Sebab tadi saya dah cerita hampir ke semua masalah kan yang berlaku tu. Tapi nak hasilkan satu-satu inovasi tu memang bagi saya makan masa yang sangat lama lah. Macam inovasi yang saya dah patentkan ni mengambil masa lebih kurang setahun. Setahun tu pun kira cepat juga kan. Okay. Tapi sebenarnya, saya ingat dah masalah utama dia. Sebenarnya saya punya impian bukan nak buat kertas tu. My main idea, saya sebenarnya nak buat, tahu tak yang pembungkus makanan tu? Polystyrene. Yes, polystyrene. Yang tu sebenarnya yang kami nak buat. Tapi kalau nak hasilkan polystyrene, memang dia makan kos yang sangat tinggi lah. Sebab nak kena pakai, sebab nak bentukkan polystyrene tu pun dah kena pakai sejenis alat yang memang saya tahulah memang kami takkan mampu beli. Sebab tu yang saya terpaksa degradekan idea saya tu sampai jadi sekecil-sekecil jadi kertas. Dan daripada kertas tu kami buat bag lah. Dan kami punya bag tu memang mendapat pujian lah daripada pempengaruh, kenal tak adik-beradik kembar Adib dan Abid. Sebab diorang pernah jadi juri kami semasa bertanding di UUM. Memang kami menang Johan masa tu. Memang diorang puji sangatlah dengan kajian tu. So sampai tahap tu betapa ada masalah tu, kita tetap juga cari jalan solusi. Tak dapat buat yang mahal, kita tak dapat buat yang betul-betul hebat kan. Macam IPT, kita buatlah benda yang paling simple, asalkan kita dapat hasil di akhirnya. Itulah saya punya prinsip. Sebenarnya kalau ikutkan kan, bila dalam melalui proses membuat inovasi ataupun proses mengembangkan bisnes apa semua kan, part yang susah tu sebenarnya dia akan rasa manis bila dah berjaya. So bila kita dah berjaya kan, kita rasa macam dulu aku susah, aku melalui fasa ni dan sekarang dah berjaya dah pun. Okay. So sebenarnya tadi sebelum ni betul-betul tadi ni, sebab saya terfikir masa saya duduk kat belakang tadi mendengar sesi taklimat yang nombor 4 pun tadi tu, saya terfikir ada ke tak pattern-pattern yang hampir nak expired. Macam tadi saya cerita pasal pattern yang memang dah expired, memang dah lebih 20 tahun dah expired dah. So bila saya search, ada 2 pattern yang hampir nak expired. Okay. So satu yang saya search adalah automatic soap dispenser. So ini yang soap yang based on sensor tu.
So itu yes, bila kita ni dan sup tu keluar. So itu sebenarnya teknologi tu pun hampir nak expired. Okay. Yang kedua adalah self cleaning vacuum. Yang bergerak-gerak tu lah. So itu adalah orang kata apa, teknologi yang bukan yang sekarang punya tau, yang asal punya, yang jenama romba ke apa benda entah. So dia punya yang jenama yang asal punya pemilik patent, dia punya hampir nak expired. So itu yang dua yang saya nampak, saya cari tadilah. Sementara orang kata apa, menunggu sesi saya menanti berdebar kat belakang tadi seorang-seorang. Alright, kita teruskan kepada penadiba. Okay. Tadi saya tanyakan pada cikgu pasal cabaran, apa benda masalah yang ada hadapi apa semua kan. So kalau puan sendirilah, apa sebenarnya cabaran utama nak membangunkan The Raw ni? So macam mana kita nak, orang kata apa, strategi-strategi yang puan guna tu kita boleh aplikasikan dalam dunia pendidikan? Okey, antara cabaran utamalah nak mendirikan satu jenama lokal kepada tahap pada hari ini adalah at the first stage adalah untuk to compete with the big names lah. Okay, bila kita as a new player, The Raw, orang kata benda The Raw ni, The Raw kan. Tentu to big with the MNC is a multinational company whereby seperti L'Oreal, P&G, Unilever, they are actually monopolize market pada satu ketika itu. But how kita sebagai I sebagai satu jenama tempatan yang time tu pun banyak skeptikal tengah berlaku, how I'm going to invade this area? Macam mana kita nak tukar persepsi masyarakat kita? Stop lah, pakailah produk tempatan pula. Kita pun sama berdaya saing dengan produk MNC ni. So itulah one of the big challenge. So how I really do this to break through this big problem adalah dengan continuous education. So I think para pendidik kat sini pun memang the key adalah didikan. Dia lah dapat mengubah bangsa dan dia juga dapat mengubah persepsi masyarakat kita tentang kosmetik tempatan itu sendiri. So they have been doing for since 5 years ago. My passion itself daripada pharmacist adalah kosmetik. So what I've been doing in 2019 to break this stereotype adalah dengan membuat konten-konten ringkas. Contohnya seperti di social media. Semua mungkin kenal saya dekat TikTok ataupun Instagram, dan di situlah di mana saya bermula dengan small talk. Contohnya buat konten biasa as sharing apa itu salicylic acid, sharing macam mana nak pilih produk yang betul untuk kulit, macam mana kita nak pilih produk ni timbang kilo ke produk yang kita boleh percayai. So benda ni over time, even now pun sekarang I masih lagi buat benda yang sama kerana dunia berubah. Maklumat di luar pun sudah kini semakin evolve. Dulu bukan lagi pasal produk timbang kilo, kini dah lebih kepada kita dah ada banyak pilihan kat mana yang lebih bagus. So mereka akan lebih talk about teknologi. So macam teknologi nano, teknologi kita ada banyak encapsulated seperti microsponge. So people have been educated. So kita pun kena evolve. So one way is didikan lah. Sebenarnya kan kalau kita tengok tadi, cara puan adalah puan berkongsi macam mana nak detect ini adalah produk kilo, macam mana nak jaga. Sebenarnya kalau ikutkan itu adalah orang kata apa, teknik hook kalau tak silap saya lah nama dia. Maksudnya kita nak hook pelanggan dulu dengan benda yang percuma. So informasi itu adalah percuma, betul. Dia memberi nilai dahulu, yes, sebelum nilai. kita buat kat belakang dia kita betul. nak convert lah. Itu kalau bahasa marketing. We give value first, then we convert. So macam tadi kan bila sebut macam jenama-jenama yang besar tadi tu kan. Saya sebenarnya sama jugalah, sambil-sambil saya duduk kat belakang tadi merenungi diri apa semua, saya buat carian juga. So saya masukkan keyword skincare dekat Google Patent. So kalau tuan-puan nak cuba pun boleh juga, boleh buka Google Patent dekat handset tuan-puan, dan tuan-puan boleh masukkan keyword skincare kat situ. So dekat bahagian bawah kita boleh tengok siapa big player yang ada sekarang ni memfailkan patent untuk keyword skincare tu saja. So saya tengok tadi adalah P&G, Johnson & Johnson, L'Oreal apa semua lah. So itu secara orang kata apa, carian secara general lah. Dan bila saya kecilkan skop untuk tahun ni saja ada 4,000 lebih permohonan patent untuk skincare. So boleh katakan banyak sebenarnya. Kita duk fikir macam skincare tepek-tepek macam tu dah kan. Itu ayat saya lah, ayat lelaki.
Ya, lelaki kan skincare dia pedih-pedih macam tu je lah. Right. Tapi mungkin I boleh tambah sikit kan, tapi kenapa bila kita buat carian tu kan, pattern tu, kenapa banyak company yang besar? This is I think awareness yang sangat bagus yang Tuan share tadi, because kenapa perlu berlaku pattern ni di dalam industri macam saya nak cari pattern-pattern baru? It's because pentingnya untuk compliant ke arah IPO sheet, especially if you are listed company. Ni business side sikit lah, boleh sharing kan? If you are a listed company, one of the component is that kena ada pattern, dan melalui pattern itu juga dia akan meningkatkan nilai sesuatu syarikat tu dan meningkatkan share yang dia sahamkan di bursa saham. Tapi benda ni kan jarang berlaku kan dekat Malaysia. So sad. So this is something mungkin I boleh share juga. This is the raw direction as a company. We want to bring an evolution terhadap cosmetic industry di Malaysia. Sebab kita tak nak jadi macam conventional, kita buat produk dan sampai end user, tetapi pembangunan as a company itu sendiri tidak berlaku. So that's why approach yang kita buat sekarang adalah nak lebih ke arah patenting, which is sangat saya suka tajuk hari ini, sebab benda tu akan menambah nilai supaya kita berdaya saing sama dengan MNC company seperti Unilever, L'Oreal. Benda ni kita miss dekat Malaysia kan. So this is something very good info kalau sesiapa yang into business lah. InsyaAllah kita sama-sama akanlah satu hari mungkin bila saya search kat situ skincare ada nama draw lah juga tersenarai kan. Okay, alright. Kita pergi kepada cikgu. So bila sesuatu inovasi itu berjaya, macam tadi kan dapat menang anugerah apa semua, so budak-budak pun tak sabar nak join projek yang seterusnya apa semua kan. So selain daripada orang kata apa, kita melibatkan murid-murid sebegitu, apa benda lagi yang sebenarnya projek-projek inovasi dapat buat kepada murid itu? Baik, yang saya nampak projek inovasi ni, especially yang melibatkan kemahiran KPS. Okay, KPS tu maksudnya adalah salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam bidang sains, subjek-subjek sains lah. Okay, so yang saya nampak keadaannya adalah para pelajar sekarang ni, mereka ni sangat tak minat dengan subjek sains dengan maths, betul tak? Cikgu-cikgu kat sini mesti tahu, dia memang dah jadi macam satu subjek yang gila. Sebab tu bilangan pelajar yang mengambil aliran sains tulen pun semakin lama semakin berkurang. Dan itulah yang berlaku di sekolah saya sekalipun. So, apa yang projek-projek inovasi ni boleh buat? Daripada situlah kita, cikgu-cikgu perlu isi kan the gap. So that pelajar-pelajar tu boleh nampak apa yang mereka nak buat sekarang ni. Takkanlah sekadar nak tengok buku teks, tengok gambar-gambar, baca. Cara macam tu memang dah sangat tak berkesan. Sebab kita tahu anak-anak pelajar sekarang ni mereka dilahirkan dalam zaman teknologi. They are visual. Cikgu tu tekno. Oh, okay. Astagfirullahaladzim. Okay. Diorang ni skill visual diorang ni sangat orang kata overstimulated kan, sebab asyik dia tengok benda yang bergerak-gerak, main game dan sebagainya. So dalam kelas, masa ni lah kita perlu buat projek-projek inovasi yang melibatkan pergerakan, praktikal, hands on. Okey, kalaulah di akhirnya cikgu, sebab saya banyak terima soalan-soalan daripada cikgu-cikgu lain kan. Cikgu, budak-budak ni masuk universiti tapi kenapa markah sains diorang rendah? Pernah tak terima soalan macam tu? Itu beza minat, kefahaman dan skor dalam exam, it's a different thing. Sebab nak jawab exam dia ada pula latihan dia yang lain. Okey, tapi yang paling penting untuk kita pupuk anak-anak murid ni supaya dia berjaya juga di akhirnya adalah sebenarnya minat. Kan tuan-tuan nampak macam mana saintis-saintis terkemuka ataupun kawan-kawan cikgu-cikgu sendiri yang memang rajin benar buat inovasi kan. Setiap tahun ada je benda inovasi. Rajin benar. Kenapa? Sebab dia minat. Benda tu yang kita nak tanam dekat student. So macam mana inovasi boleh kita tanamkan sifat minat tu secara dalaman? Sebab apa? Apabila saya buat projek bersama dengan murid-murid ni, yang pertama sekali adalah penerangan. Mereka mesti faham apa yang mereka nak buat. Mereka tak akan tengok buku teks dan kemudian terus buat. Tak, itu bukan style saya. Saya akan bagi tahu kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni. Okey, kemudian mereka akan buat sendiri benda tersebut. Macam contoh dalam inovasi ni dia ada kaedah pencairan pencairan asid. Saya bagi anak murid saya buat sendiri. Walaupun mereka tu masa tu masih lagi di tingkatan 3. Subjek tingkatan 3 masih belum ada ya kaedah pencairan asid tu, yang tu kena tunggu form 4. Tu pun kena ambil subjek kimia.
aliran sains tulen lah. Saya bagi sebab nak berikan pendedahan, sebab melalui pendedahan, kefahaman, daripada situlah datangnya minat. Bila dia dah minat, dia akan mulalah datang benda-benda yang lain. Rajin, suka datang sekolah, rapat dengan cikgu. Walaupun dia punya perkembangan dalam exam tu ambil masa sikit, tapi saya percaya di akhirnya semasa mereka berada di tingkatan 5 SPM, biasanya result pelajar-pelajar yang masuk inovasi ni adalah sangat-sangat cemerlang. Yang tu saya boleh janji. Saya sebenarnya bila mendengar apa yang cikgu cakap tu, sebenarnya saya tak tipulah. Memang saya selalu menjadi juri untuk inovasi apa semua dekat sekolah ataupun universiti kan. Dan saya tengok kalau untuk budak sekolah punya pertandingan inovasi, bila diorang bercerita tentang inovasi diorang, memang kita nampak sebenarnya ini saya melakukan eksperimen. Maksudnya kita nampak kesungguhan dia bila menceritakan tentang inovasi yang dia buat tu. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai cikgu yang kat sini yang memang terlibat ataupun pernah menyertai pertandingan inovasi? Ramai tak? Oh, okey. Memang ramailah. Pernah bertembung dengan saya ke mana-mana pertandingan? Tak ada. Sebab selalunya saya bagi markah yang tinggi jugalah. Tu saya nak bagi tahu. Sebabnya kalau kita tengokkan sekarang macam cikgu sendiri, cikgu mengajar ataupun masa proses cikgu menerangkan tu, cikgu menggunakan any alatan ataupun sekadar penerangan biasa ataupun ada slide presentation ke apa? Yes, dalam kelas saya presentation slide is a must. Semua tahu. Maksudnya sekarang ni zaman sekarang memang guna slide lah. So siapa yang sezaman dengan saya tak tahulah, saya mungkin tak berapa muda juga. Zaman saya belajar dulu ada guna overhead projector. Kan, betul, OHP. So saya sempatlah. Saya nampak je muda tapi saya zaman tu. Alright, seterusnya kita pergi kepada Puan Hadiba. Okay. Macam tadi kita ada sentuh ataupun Puan sendiri ada cerita pasal produk timbang kilo apa semua kan. So sekarang ni di pihak The Raw sendiri, apa yang Puan dah buat supaya integriti ataupun keselamatan produk yang nak diberikan kepada pengguna tu terjamin? Okay. This is a very crucial, I think this is the core question of what we are doing today. So the first thing I do bila I tubuhkan The Raw pada tahun 2019 is ada nama The Raw, I trademarkkan dia. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak hasil usaha kita penat lelah search The Raw ni ada orang pakai ke tak, dan akhirnya been taken over by someone yang lebih bijak daripada kita. So the first thing, if anyone here wanting to have an innovation atau produk sendiri, patentkan dulu. So in fact apa I tengah buat juga, I tengah patentkan nama The Raw untuk country-country lain. Sebab kalau dulu pada 2019 bila I buat search, The Raw ni sebenarnya agak sukar sebab I memang masa 4 tahun untuk I punya TM tu jadi R. Sebab di Netherlands ada RAW, which is a multi-billion company yang already operated. So bila I nak registerkan The Raw ni, dia sedikit tricky lah. I terpaksa tukar jadi pink untuk jadikan dia sebagai logo. Pasal The Raw tu kena jarakkan sikit untuk bagi nampak differentiation daripada jenama RAW di Netherlands. So menunjukkan kalau I tak buat benda ni back 2019, probably apa berlaku hari ni, somebody will ambil nama The Raw dan jual The Raw dan monetize The Raw, sedangkan kita dekat sini penat lelah buat marketing and branding. Ini adalah satu awareness yang saya nampak ramai local business dekat Malaysia tak buat. Nanti bila sampai masa bila dah terkena, alamak dah terlambat. Sedangkan kita dah keluarkan bajet dana branding dengan banyak. In fact tahun ni I buat carian yang sama, The Raw. To be surprised, sebenarnya dah ramai juga mendaftarkan The Raw ni dengan pelbagai pattern, especially daripada China. Orang Cina ni bijak tuan. Orang Cina ni dia pandai mengambil peluang, dia tahu jenama The Raw ni dah agak hype di pasaran, so orang daftarkan The Raw ni tapi di pangkalannya di China. Supaya tuan mesti tahu kenapa kan? Betul. Supaya ceritalah cuba, mungkin you lebih ada pengalaman. Teruskan. Saya minta maaf saya mencelah pula tiba-tiba. Teruskan. Okey, sebab
player daripada China ni, diorang sangat bijak mengambil peluang sebab dia tahu dia nama ni dah invest a lot on the branding. So orang belah negara sini pula dia tinggal tolong tumpang saja dan hantar produk yang sama dekat Malaysia. That's why you nampak produk diorang ni banyak yang macam counterfeit dekat e-dagang. Especially macam kenapa produk diorang rough and bumpy ni macam murah aja dekat Shopee ni kita jual harga sekian-sekian, tapi di Shopee ni jual RM19. Tapi macam sold tak banyak. Dan ramai terperangkap di sini. Sebenarnya tak salah juga player China ni sebab dia dah daftarkan diorang tapi pangkalannya di China. So ini sebenarnya antara kita tengah lalui lah cabaran-cabaran. Tapi ada juga strategi lain. Andai kata benda ni dah berlaku, apa yang kita buat juga adalah sebenarnya ada satu lagi adalah authentication, di mana kita meletakkan hologram di belakang, di mana pengguna boleh verifykan hologram tu sama ada dia ni sahih ke tak. So menunjukkan source produk ni memang datang daripada saya punya tempat warehouse ataupun kilang. Itulah cabaran I think another thing. So langkah apa yang I buat juga, tadi I cakap pasal botol kan, sebab saya nampak botol kita pun orang dah tiru. Ni rumit ni, bila dah besar ni rumit cabaran dia, botol dah tiru. So antara langkah lain yang saya tengah usahakan, di mana saya tengah mencari solution juga adalah mencari nak patentkan botolnya tu. That's why saya tanya, boleh ke kalau saya tukar logo je saya patentkan? Rupanya industrial design kan. Okay, so mungkin saya akan submit jugalah nanti. Dan sebenarnya antara lain juga adalah untuk menginovasikan botol itu sendiri, which is di mana saya nampak peluang kat belah sini, rupanya ada bahan biodegradable untuk mungkin boleh jadikan botol dan boleh kita patentkan. So dia win-win lah, di mana kita membantu juga institusi pengajian dan juga di industri sebagai industri players itu sendirilah. Okay. Untuk itu saya cakap tahniah Puan sebab dah melakukan tindakan proaktif melindungi jenama. Sebab saya sedar sebenarnya memang nak membangunkan sesuatu jenama tu orang kata apa tak mudah sebenarnya. Orang kata apa bermandi keringat, berendam air mata, kan, sepanjang nak membangunkan blood sesuatu and jenama. sweat, money and tears. So bila dah ada satu jenama tu, seboleh-boleh mungkin kita cuba untuk lindungi jenama yang kita ada. Okay. Alright cikgu, saya sebenarnya kan berminat nak tahulah sebenarnya pasal STEM ni. STEM, betul kan? Sebab saya nampak kat dalam cikgu punya yang cikgu share dengan saya ada perkataan STEM kat situ. Okay. So macam mana daripada program STEM ni, cikgu rasa benda tu akan dapat meluaskan lagi potensi seorang pelajar tu. Sebab macam tadi cikgu cakap pelajar tu terlibat dengan inovasi, so dia pun lebih improve dia punya orang kata apa dalam kelas, sikap dia dengan cikgu apa semua. So bagaimana program STEM tu sendiri boleh membantu pelajar? Silakan cikgu. Baik, biasanya pihak sekolah memang wajib adakan minggu ataupun bulan STEM. Okey, dan benda tu dalam program-program tersebut biasanya kita ada macam-macam aktiviti. Antaranya tim-tim inovasi masa tu memang akan mulalah memperagakan buat presentation lah. Dia akan tunjuk dan pamerkan semua produk-produk mereka. Selain daripada itu, dalam aktiviti itu juga kita akan tengok cikgu-cikgu pun akan mulalah buat macam opening majlis pembukaan tu. Kami akan gunakan roket, robot dan sebagainya. So selain daripada itu, kuis. Ada juga macam stesen-stesen yang melibatkan kesihatan, cek darah dan sebagainya, piramid seimbang. So daripada aktiviti-aktiviti ni, okay, so apa yang pelajar ni boleh dapat adalah macam saya katakan tadilah, STEM ni dia memang kena hands on. Dia tak macam sejarah. Maaf ya cikgu sejarah kan. Kadang-kadang sejarah kita mendengar orang bercerita, tapi STEM is not like that. Kalau kita masuk dalam kelas, baca saja buku, memang budak takkan faham apa. Dia akan jadi sangat bosan. Sebab tu program-program STEM ni direka khas agar para pelajar didedahkan. Bukan setakat mendapat pendedahan, tetapi mereka juga boleh buat aktiviti tu sendiri dengan guru, dengan bimbingan guru lah. Okey, macam dalam kelas saya sendiri pun, saya memang biasa akan buat 2 kali projek
projek ni, yang ni memang student kena buat, yang ni bukan saya buat. Sebab penilaian PBD, PBD perlu dilakukan sebanyak 2 kali. So sebanyak 2 kali, fasa pertama dan fasa yang kedua, pelajar saya perlu membentangkan hasil inovasi mereka lah. Dan saya akan bagi tajuk-tajuk ataupun tema yang sesuai. Dan semasa tu juga saya dapat latih mereka ni bukan sekadar melakukan ataupun melaksanakan projek yang terkini, tetapi saya nak mereka boleh bercakap di hadapan. Sebab communication skill ni sangat penting. Kan kalau kita tengok macam mana founder Apple, kan, dia bukan sekadar hebat, tetapi dia juga bijak dan petah berkata-kata. Sekali saja tengok beliau bercakap dekat depan skrin besar tu, perkataan dia cuma 3 je, betul tak? Tapi kita memang wow, terpana. So itulah yang sebenarnya program-program STEM ni ingin lahirkan dalam diri anak-anak kita ni. So cikgu-cikgu lah pelaksananya. Saya bertanya tu sebab saya nampak STEM tu dan saya rasa macam trigger, rasa macam apa benda yang STEM ni buat sebenarnya kan. So sekarang ni kita terus kepada soalan yang terakhir. Untuk di pusingan terakhir ni saya nak tanya berkenaan dengan penggunaan platform media sosial yang ada sekarang ni lah. Sama ada TikTok ataupun Shopee, Lazada, Instagram apa semualah. Macam mana Puan utilize ataupun menggunakan semua media sosial ni untuk mengembangkan lagi The Raw tu sendiri? Okay, I think kat sini boleh tak saya nak tengok, ada ke yang ada TikTok? Puan Ras ada, lagi tak ada. Okay, kesegan sebenarnya ada TikTok, tak nak angkat. Okay lah, kita tengok Facebook. Ada, insyaAllah semua ada kan. Semua, saya pun tua juga, saya umur dah 35. Boomer juga. Okay, meaning to say, why social media ni sangat penting. Actually, saya baru saja represent Malaysia untuk TikTok antarabangsa, di mana case study The Raw, success story of The Raw di dalam TikTok ini telah represent negara Malaysia untuk negara-negara lain. Sebab TikTok ni is a global punya social media, penggunanya adalah serata dunia. Dan in fact, purata di dalam Malaysia itu sendiri, kalau ikut latest calculation yang diorang bagi ke I, hampir kalau kita tukarkan kepada angka yang lebih mudah, 8 rakyat Malaysia per 10 sudah pun berada di social media TikTok. So maksudnya kalau kita sebagai seorang business owner, so I nampak potensi di social media ni sangat senang, kerana kalau kita buka kedai di luar, kita kena tunggu pelanggan masuk. Tapi kalau kita buka kedai di TikTok, 8 orang hampir-hampir pasti dah ada dekat situ. So ini adalah approach yang saya pakai untuk even pembinaan jenama The Raw pada peringkat awal, di mana saya leveragekan social media sebagai zero cost marketing. Mungkin kat sini ada juga yang nak membuat bisnes. I think zero cost marketing is the initial start yang patut kita buat. As simple as, kat social media apa kita boleh buat? Sharing content. Okey lah, kalau medium TikTok sendiri adalah melalui video dia punya penulisannya ataupun pengzahiran dia. Manakala di Instagram kita boleh melalui foto, bagi foto yang cantik dan bagi caption catchy sikit, kita pun boleh membina penjenamaan di situ. Mungkin di Facebook ada cara dia sendiri dengan copywriting yang boleh menarik orang kata audience di Facebook tu sendiri. Jadi secara kelama-lamaan, especially TikTok lah tuan, TikTok ni sangat mudah kalau you bukan seorang artis ataupun influencer yang terpengaruh, walaupun sebenarnya you buka account, you punya follower cuma 5 orang je, family member you je, tetapi dengan hit the content yang betul, you boleh viral kerana algoritma TikTok itu sendiri memudahkan kenaikan anyone, semua boleh jadi famous. So kalau kita buat perniagaan, kita leverage benda ni, buat konten dengan kerap, kita buat story dengan kerap, kita buat live pula dengan kerap, apa akan jadi? Sangat mudah untuk kita penetrate pasaran, dan inilah sebenarnya strategi asal The Raw membolehkan kita ke tahap pada hari ini. Tapi sebenarnya ada cara baru tau sebenarnya tengah hype sekarang. Sebenarnya we have about 12,000 athletes yang sebenarnya actively buat monetize, membuat jualan
menggunakan the raw dan actively, passively, secara aktif, secara pasif membuat 5 angka secara senyap. Ini adalah trend baru. Siapa yang mungkin sebab antara mereka adalah golongan guru juga. Sebab kita ada data, kita adalah golongan guru, adalah golongan suri rumah. Mereka sebenarnya pengguna the raw, tetapi diorang juga buat konten dan letak beg kuning sebagai affiliates. Dan the raw pun memang tengah hangat di pasaran sekarang. So siapa-siapa yang nak beli, diorang beli dekat konten dan dia dapat habuannya, commission. Dan this has been circulating for the past 1 year. Dan kita nampak memang banyak result lah tuan. Kita nampak ada kita punya small influencer yang mereka tak kenal dan suddenly konten yang jadi viral dan kita pula support untuk pump ads untuk video tu dan dia dapat monetize. So this is one of the angle yang baru lah saya nampak menjadi rentak pada masa kini dan hingga ke raya tahun depan. Siapa yang nak buat affiliates tu lah. I think tak bukan nak promote. I think sebab saya tahu golongan ada peluang kan. ruang sebab tadi soalannya ruang. So affiliates adalah satu cabang baru yang ramai tengah leverage untuk sebagai side income. Itulah sebenarnya tak tahu lah, sebab mungkin audiens di dalam dewan ni lelaki-lelaki dia jenis memang yang suka shopping. Mungkinlah kan. Macam saya sendiri, saya memang bukan jenis yang shopping sangat lah. So kalau saya buka TikTok ni, dia 2 je. Tak ketawa menangis. 2 tu je kalau kat TikTok ni. Kan? Dan untuk pengetahuan tuan-puan sekalian, TikTok tu sendiri dia ada pattern juga. Saya baca tadi, TikTok tu sendiri ada dalam 12 pattern yang berkaitan dengan TikTok tu sahaja. So mungkin sama ada video editing, algoritma dia, audio features ke apa semua. Dan even Facebook juga, Facebook pun ada juga pattern dia sendiri. Pattern Facebook ni diperolehi bila dia membeli pattern tersebut daripada rangkaian sosial Friendster. So saya pun zaman Friendster juga ni. So saya rasa tengok pada audiens pun zaman Friendster juga ni kan. So Facebook membeli pattern daripada Friendster. So dia ada nilai kat situ. Bila saya buat bacaan, nilai dia dalam USD 40 juta. So that's why masa tu orang kata apa, Facebook tiba-tiba boom lah. Sebab dia dah membelikan pattern daripada Friendster. Friendster ada lagi, cuma website je lah. Dia dah tak ada yang rangkaian sosial media semua. Right. Soalan terakhir untuk cikgu. Okay. Macam tadi saya sebutkan, saya ni terlibat menjadi juri untuk program inovasi apa semua kan. So bila saya menjadi juri, saya nampak sebenarnya produk-produk yang dibuat oleh sekolah ataupun universiti apa semua, saya nampak bagus sebenarnya. Potensi boleh pergi jauh sebenarnya produk ni. Tapi 2-3 tahun selepas tu, bila saya cuba buat carian balik, saya tengok produk tersebut tak pun dikomersialkan. So sekarang ni saya nak tanya kepada cikgu, macam cikgu sendiri, inovasi yang cikgu dah buat, dah pun ada UI kat situ, apa perancangan yang cikgu ada untuk produk tersebut? Masalah berkenaan dengan commercialization tu lah yang tu kan. Pun memang dah lama saya tengok dan saya sendiri memang taklah kata ada pengalaman sebab sepanjang saya menyambung pengajian di bawah tunjuk ajar supervisor saya kat sana. Tapi dia memang did a very good job lah sebab semua pattern produk dia memang terjual lah. Yang tu yang bagusnya sebab dia banyak buat apa orang panggil collaboration lah dengan syarikat-syarikat so that the company will invest lah, belilah produk-produk yang dia dah jual. Cuma untuk saya sendiri sebab benda ni masih baru, saya pun masih lagi menggunakan juga inovasi tersebut untuk masuk ke pertandingan yang masih belum lagi kami sertai. Tapi in the future maybe saya pun mengharapkan lah untuk melakukan orang kata R&D dengan lebih mendalam lah. So yang tu pun perlukan juga kolaborasi dengan pihak IPT sebab untuk melakukan R&D tersebut kami memang memerlukan makmal yang high tech lah sebab kalau tak memang tak boleh buat. Macam saya cakap tadi, sebelum ni kami memang berniat nak buat polystyrene kan. So saya merasakan benda tu sangat menarik sebenarnya kan. So that impian tu masih ada. Tapi yang tu saya kena deal semula dengan pihak IPT supaya impian tersebut boleh jadi kenyataan. Cuma dari aspek mass production tu pun satu hal lagi sebab ialah penjawat awal
anak murid saya pun masih lagi student, saya tak rasa yang semua orang boleh jadi full time business owner kan. So kalau nak jadi business person tu mungkin bukan saya kot, kan. Sebab hati saya dah berada di dunia pendidikan. So kalau buat apa-apa innovation pun lepas ni, saya rasa lebih baik kot saya jual directly kepada business person, company-company yang memang memerlukan, betul tak? Okay. Sebenarnya kalau ikutkan dalam dunia ni sebenarnya, ada ramai orang yang seperti itu. Maksudnya dia fokus dia adalah untuk research semata-mata. So habis research, berjaya, dia jual research kepada orang lain. Buat research, dapatkan patent, dia jual patent. Sebab memang dia punya passion dia adalah untuk buat research semata-mata. Dia tak ada passion untuk orang kata apa, jadi kaya dengan menjual dia punya produk tu. Okay. Alright, seperti yang saya janjikan, ini adalah soalan terakhir daripada saya. So sekalian saya buka kepada anda semua untuk bertanyakan soalan. Oi, laju, belum habis lagi. Okay. Saya minta siapa-siapa yang ada soalan, boleh bangun, nyatakan nama dari mana, sekolah mana, jabatan mana, kemudian tanyakan soalan dan kalau boleh nyatakan terus. Saya nak tanya soalan ni kepada Puan Adibah ataupun Cikgu Nuraini. Silakan. Minta kalau ada mic. Mic jauh-jauh, satu kat sana, satu kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik, soalan saya ni buat warga pendidik yang ada di sini semualah ya. Okey, soalan ni saya tak tahu nak khusus kepada siapa, sama ada Puan Adibah ataupun Cikgu Nuaini, tapi saya rasa Cik Khairul sendiri pun mungkin boleh beri jawapan kot. Ya? Okey, baik, soalan saya sebenarnya ramai saja guru-guru yang ada di sini yang saya percaya menghasilkan inovasi dan untuk bahan sumber pembelajaran. Betul kan? Ramai je cikgu yang ada inovasi bahan sumber pembelajaran. Jadi, bila kami sertai sesuatu pertandingan inovasi, juri ataupun pelawat yang datang ke booth kita tu, selalunya dia akan nasihatkan kita untuk kita patentkan hasil inovasi kita. Macam saya pun, bila saya present, selalu juri akan kata, cikgu, lepas ni cikgu kena patentkan supaya idea cikgu tidak diambil oleh orang lain. Okey, tapi kami lebih kepada sumber pembelajaran lah ya. Okey, tapi saya tahu bila kata macam tu, bila saya balik, saya search, saya tengok kos untuk patentkan sesuatu inovasi kita tu, dia pun dan juga untuk tujuan komersial, dia sangat tinggi kos dia. Macam Cikgu Nuaini sampai sekarang pun masih belum dapat komersialkan lagi kan. Okey, jadi soalan saya di sini, without investor, adakah berbaloi untuk warga pendidikan mempatentkan hasil inovasi mereka dan bagaimana MYPO sendiri dapat membantu warga pendidikan dalam permasalahan ini? Sebab tadi dah tanda tangan MOU. Okay, itu je. Ni macam soalan kepada MYPO kan? Betul. Sila. Soalan memang dah terus MYPO dah tu soalan dia. Okey. Saya suka soalan yang Puan tadi tanya. So, betul. Memang kebiasaannya kalau saya sendiri pergi menjadi juri untuk inovasi, memang itulah yang saya sarankan. Sebab saya rasa macam, produk ni bagus ni. Terlalu bagus untuk dibiarkan begitu sahaja. So, saya akan sarankan, boleh tak lepas ni proceed sama ada untuk filekan sebagai patent ataupun UI. So, sebelum tu, tahu ke apa yang saya masukkan dengan UI? Tak, okey. Dekat Malaysia ni dia akan ada dua. Satu patent, satu lagi UI, utility innovation. So patent ni dia akan lebih kompleks sikit, which is maksudnya dalam claim, maksudnya penyediaan spek. Kalau ingat yang Cik Rezwan Ali tunjuk tadi kan, yang panjang punya tu, dalam penyediaan claim, kalau untuk patent kita boleh masukkan banyak. Maksudnya saya nak claim produk ni pada proses dia. So proses dia ada A, B, C, dia apa semua. So ada banyak claim boleh dalam patent. Tapi untuk UI hanya satu sahaja claim. Maksudnya kalau invention kita tu, contoh saya bagi contoh, pensel. Okay, sebelum tu pensel ni dia tak ada pemadam kat ujung.
So saya hanya tambahkan pemadam kat ujung. Maksudnya UI kat situ hanyalah minor invention. So kalau untuk minor invention boleh proceed kepada UI. Okay, so itu beza pattern dengan UI. So dalam kes ni tadi, kebiasaannya memang saya akan suggest, please go ataupun proceed kepada untuk permohonan patent ataupun UI lah. So kalau di pihak MIPO sendiri, sebenarnya MIPO ada menyediakan dana. Okay. So setiap awal tahun dana tu akan dibuka dan benda tu akan terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Saya tak tahulah, mungkin saya expect benda tu akan ditanya, saya ada benda ni So dana harta intelek. So program dana harta intelek ni adalah geran untuk pembiayaan pemfailan harta intelek dan ianya disediakan oleh kerajaan. So tujuan dana ni adalah untuk kita galakkan inovasi dan menggalakkan pemfailan harta intelek di kalangan rakyat Malaysia. So itu fungsi dana harta intelek. Dan salah seorang penerimanya adalah Cikgu Nuraini sendiri. Yes, saya. So setiap awal tahun memang kita akan buka untuk borang permohonan dana tersebut. So borang tu akan melalui proses saringan dan ada pemilihan lah oleh jawatan kuasa. So di pihak MIPO itu yang kita boleh provide lah. So untuk commercialization tak ada kan? Untuk commercialization kita tak ada. So untuk commercialization, commercialization kan, mungkin ramai nak commercial, dah patent dan tapi tak commercial. I think I just read something about pendidikan punya patent kan, actually siapa kena kumon kan, it's a patented kan. So that's how you can like monetize your patent. Contohnya you ada method pembelajaran yang you yakin boleh diduplikasikan dan memang memberi kesan. So I think Kumon is one of good example di mana dia monetize kan, dia menskalakan daripada Jepun dan dia menjual kepada negara-negara lain dan semua menggunakan konsep yang sama. I think another one is a Montessori kan. Montessori. Actually my friend is a Cikgu Linda Daud. Dia membuka Bright Hill Montessori Islamic. Dia menggunakan modul Montessori itu sendiri untuk pendidikan prasekolah. So I think bila macam dah patent dan you believe that your patent can go further, I think is crucial to find a potential industry player. Mungkin macam kalau you ada produk yang you rasa you boleh pergi jauh dan untuk scale up, talk, knock the door, as simple as giving a message or email. So benda ni kita boleh berlaku collaboration, di mana mungkin it's a win-win. You can monetize by selling the patent, then we can help to scale up. Sebab as a business person kita ada network yang mungkin yang bukan business tak ada. So this is something yang I also looking for jugalah. Cikgu nak tambah apa? Tak ada. Okey. Kita buka untuk soalan seterusnya. At least dapat satu lagi ke? Okey. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nadia daripada SKU Kamat. Saya nak tanya, tadi Cik Khairul ada menyatakan beberapa produk yang hampir tamat tempoh dan ada juga yang dah tamat tempoh. Selalunya mereka akan perbaharui patent tersebut atau biarkan saja? Dan yang kedua, kalau misalnya diorang nak memperbaharui, diorang kena ulang balik langkah-langkah tu ataupun just tambah renew, bayar duit ke apa semua? Okay, terima kasih. Salah konsep ni rasanya. Biasa orang pergi sesi bual bicara dia akan tanya kepada ahli panel kan. Baik, soalan dia tadi, saya ulang balik lah. So produk yang dah tamat, adakah dia akan perbaharui ataupun dia biarkan tamat begitu sajalah. So dalam kes patent ni, cukup 20 tahun dia dah jadi public. So siapa-siapa boleh pakai tanpa memerlukan keizinan daripada pemilik asal dia. So tak ada isu dah orang kata apa dia akan melalui proses pemfailan balik ke apa ke, tak ada. Saya bagi contoh mudah lah. Dulu kalkulator mahal sebenarnya. Tapi bila kalkulator tu dia dah orang kata apa habis tamat tempoh dia punya protection dia, orang bagi free je kalkulator.
beli tepung dapat kalkulator. So boleh bayang kat sini lah, benda-benda yang berteknologi dan orang boleh bagi secara free, ada kemungkinan teknologi itu sebenarnya dah tamat. So takkan melalui proses dia filekan balik ke apa ke, tak ada. Melainkan teknologi yang sama, kemudian dia ada tweak sikit. Maksudnya dia ubah satu komponen je menjadikan benda tu jadi baru. So dia filekan secara UI. Macam saya cakap tadi. So UI itu adalah minor invention. Okay. Dapat poin? Okay. Saya mengharapkan soalan untuk ahli panel. Jangan tanya saya. Okay, sila. Okay, one question. Sila. Soalan saya pun kepada Encik Khairul juga. Saya Cikgu Kalai dari SJKT Jalan Fletcher. Macam sebelum ni cikgu tanya tentang inovasi kan. Saya mengajar murid pemulihan. So murid pemulihan saya punya inovasi lebih kepada hands on. So masa saya ada apply, saya dapat Malaysia Teachers Prize tahun ini, panel tu ada tanya, bahan yang saya buat tu you ada buat patent ke? Saya kata masih belum buat patent lagi. Tapi sekarang saya confused, patent dengan hak cipta tu apa perbezaan? Bagi kami pendidik, lebih baik kita patent ataupun buat hak cipta. Saya cuba menjawab okay, sebab bidang saya ada bidang patent. Okay. Pada saya, selagi mana sesuatu inovasi itu dia menyelesaikan masalah, so kita boleh filekan kepada patent. Tapi sebenarnya dalam bidang pendidikan yang mana lebih kepada modul, lebih kepada buku, lebih kepada orang kata penerangan, contohnya dalam kelas apa semua kan, dia lebih menjurus ke arah copyright sebenarnya. Cumanya beza je dengan patent, copyright itu bila kita dah zahirkan, benda tu dah jadi memang hak milik kita dah. So kalau di MyPo ni kita hanya ada pendaftaran sukarela. Maksudnya tak perlu atau apa, tak wajib untuk daftarkan copyright tersebut untuk dapatkan protection. Once kita dah zahirkan, kita dah jadikan dia sebagai modul, kita dah jadikan dia sebagai buku, so benda tu dah dilindungi bawah atas copyright. So, itu jawapan daripada saya lah. Okey cikgu? Dia lebih menjurus kepada copyright lah berbanding kepada patent kalau dalam kes cikgu tadi. Silakan kat sana tadi ada satu soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since soalan tadi ramai yang tertumpu kepada Encik Khairul, saya nak tanya kepada Puan Adiba. But before that, I want to say congratulations to both of those yang ada dekat atas tu, which is Puan Adiba and also Cikgu Noraini. Dua orang kata role model yang sangat hebat sebenarnya. But this question, kalau kita tengok kepada kita punya Malaysia lah kan, dalam skop yang lebih kecil, kita tahu yang beauty standard kita adalah nak putih, nak kurus. Okay, so and one thing about it is that founders ataupun orang kata business owners ni kan, dia tahu itu adalah consumer punya appetite. So itu adalah keyword dia yang selalu akan digunakan. And I know that Puan Adiba sendiri pun dia antara yang sangat ke depan untuk memberi educations. And since we are the educators here also, dari you sendiri kan as one of the industry players, how do you educate other industry players juga, meaning in your industry lah kan, to do the right thing and not go for the shortcut punya cara to be, you know, to get to that beauty standard that we have today. Thank you so much. That's the problem tu kan. Actually, that's a very good question because it's something yang I kadang geram juga sebab kita player, so kita want to see some change in the beauty industry, actually beauty standard kita kan. Tapi still ada lagi segelintir yang masih lagi ke belakang lah, I would say kan, masih lagi nak cantik, nak putih, nak kurus. Tapi actually not bad. Apa yang tengah berlaku sekarang, kalau kita perasan for the past 2 years, especially after dah pasca PKP, kita dah start nampak perubahan dari segi
local branding punya direction. Kalau kita tengok dulu masih yes 5 kilo, tetapi for the past 2 years kita nampak dia punya movement tu dah sedikit berubah. Especially now this year apa yang tengah berlaku, Guardian sendiri sebenarnya tengah merecruit local brand untuk di-commercializekan sebab this is also selari dengan apa yang tengah berlaku boycott yang tengah berlaku dekat Malaysia untuk tap in a gap. So I think perubahan yang tengah berlaku ni slowly lah merubah industri kecantikan kita sendiri. Tetapi masih lagi saya sedar ada lagi segelintir founder-founder masih lagi ke belakang, tetapi I think nothing much we can do lah. As a player, I can do the best is to educate and give the best standard for a local to follow as a brand leader. Tetapi kita as a consumer, kita pun kena self-educate jugalah to not support those kind of brand. Itulah is a long term punya things lah yang I still fighting untuk keep educate. But hopefully kat sini tak support lah yang situ supaya selagi ada support, selagi itulah brand tu akan hidup ataupun direction tu akan hidup. Selagi so kalau kita tak support, then eventually it will cut off lah, hopefully. Very good question. Yeah. Tadi saya nampak ada satu soalan daripada Puan. Okay. Sila Puan dulu. Lepas ni Encik di sana. Dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zahra daripada SK Sri Manjung Samudra daripada Manjung Perak. Jadi saya sebenarnya sekolah kami baru berjinak-jinak dengan inovasi lah sejak 2 tahun baru ni. Jadi soalan saya bertumpu kepada Cikgu Noraini yang menghasilkan ada inovasi yang menarik, sangat menarik. Jadi saya nak tanya, kalau guru-guru sekolah rendah kan, yang masalah utama macam Cikgu Noraini beritahu tadi, kita punya masalah ialah bila inovasi kita tu kita buat, dia memerlukan bantuan keuangan kan daripada macam sekolah rendah dia tak banyak, dia tak ada macam kita punya penyelidikan banyak. Jadi kami selalunya macam saya pernah menghasilkan bahan BBM untuk murid-murid saya. Jadi saya nak tanya, yang sekarang kalau guru-guru hasilkan inovasi biasanya minta dipatentkan atau mendapatkan hak cipta. Jadi bersaing dengan pihak luar yang menghasilkan yang syarikat-syarikat yang banyak menghasilkan bahan inovasi mereka lagi. Maksudnya mereka lebih mendapat tempat daripada apa yang guru-guru hasilkan. Jadi bagaimana kami nak mengetengahkan hasil inovasi daripada sekolah dan juga daripada murid-murid kami dengan lebih baiklah maksudnya. Pada cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Zara. Dari aspek untuk kita ketengahkan kita punya inovasi, tidak boleh tidak memang kalau nak selamat kena filekan untuk copyright ataupun patent lah. Sebab macam saya dulu, saya pun tersilap lah, saya masuk lawan bertanding dulu hari tu kan, sebab saya tak tahu masa tu ada dana. Kan, lepas ni boleh mohon lah kot dana ni. Boleh mohon dah. Cuma dari aspek dana, selain daripada yang MyIPO sediakan ni memang hanya untuk filing sahaja, tapi untuk menyiapkan inovasi tersebut, kalau student, pelajar kita boleh minta dana daripada pihak luar. Sebagai contoh yayasan, macam tahun lepas saya berjaya dapat dana daripada Yayasan Pelajaran Mara. Boleh try minta lah. Kemudian yayasan lain lah, sebab once kita hantar permohonan untuk dana ni, kita tak boleh hantar dekat satu pihak je. Memang kena hantar banyak. In fact, nak bawa budak bertanding sekalipun, PIG takkan cover everything.
Kan? Sebab inovasi biasanya berlangsung selama 3 hari, panjang kan. So kalau budak ada 4 orang, satu tim, 2-3 tim dah makan ribu, especially bila jauh kan, macam kami Kedah nak kena lawan dekat KL. So memang dalam 2-3 bulan sebelum bertanding tu saya dah prepare lah. Memang saya akan carilah dana daripada YB dan sebagainya, ataupun kawan-kawan kita mungkin yang classmate dulu kan, yang founder The Roll pasti saya pun dah kenal kan dia. Kan, mana tahu. Mungkin I boleh add on jugalah. Do you know that kalau company yang bagus kan, established company, especially listed company, one of the compliant is CSR. We need to support project-project sebegini. So we need to keluarkan dana sebab dia boleh dapat tax free. So boleh try approach. Yeah. Oh, satu lagi cikgu saya lupa. Tadi cikgu ada tanya berkenaan dengan inovasi diri sendiri kan. Setakat ni inovasi yang kalau macam peribadi, memang saya pun terpaksa mengaku lah, saya terpaksa keluarkan duit sendiri. Dia tak sama dengan inovasi yang kita buat bersama pelajar. Memang in fact kita ketua kan, team leader. Yang tu tak apa sebab ada budak memang boleh minta PIBG and something yang saya sebut tadi lah. Tapi bila peribadi saya gunakan duit saya sendiri, especially untuk inovasi PDP. Sebab inovasi PDP dia tak perlukan lab test, dia tak perlu ke makmal. Kalau inovasi yang melibatkan makmal semua tu memang tak mampu juga lah nak keluar duit sendiri. Yang tu memang terpaksa minta daripada pihak luar lah. Macam yayasan yang saya sebut tadi, YB dan sebagainya lah. Okay, tapi kalau yang individu, saya sendiri yang nak bawa produk tu, ni bukan bawa budak, ini memang saya seorang je bertanding. Itu memang duit saya sendiri. Tak boleh tidak, paksa. Baik, kita terima satu lagi soalan sebab tadi tuan tu dah angkat tangan, so saya anggap soalan terakhir lah untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Syukri dari Negeri Sembilan. Saya nak bertanya kepada Cikgu Nuraini lah, dan mengharap juga lah celahan daripada MyPo berkenaan, mungkin benda ni masih baru, mungkin isu ni tak timbul lagi dalam kalangan kami di sekolah lah, sekolah rendah kalau macam pihak saya. Nak tanyalah Cikgu Nuraini, macam mana sebagai seorang guru kan, inovasi kan, benda ni berkaitan dengan integriti juga. Macam mana kita nak letakkan satu sempadan, macam cikgu kata tadi, cikgu ada buat inovasi kolaborasi dengan student dan ada juga inovasi itu sendiri atas idea dan diri sendiri. Jadi macam mana kita nak letakkan satu garis sempadan supaya macam mana, aku dah tercadang tadi dekat murid, tapi idea tu idea aku, tapi macam mana nak, nanti nak hak cipta murid ke aku? Ataupun sekali saja. Dan macam mana kita nak letak garis sempadan itulah sebagai seorang guru kan. Idea ni milik siapa? Kan? Sebab kita banyak membantu murid kerana memang idea tu fully daripada murid. Kita just sebagai alat sahaja. Tapi kadang-kadang kita terlibat. Jadi kadang kita mungkin lah, sekarang kita tak nampak benda ni. Mungkin satu hari nanti bila ada kerjasama dengan ni, mungkin lepas banyak dana lagi, isu duit akan timbul kan, dikomersialkan. Dan soalan ni juga kalau boleh MyPo celah, ada tak protection sebelum didaftarkan copyright ni sendiri untuk KPM? Contohnya murid-murid ni tadi, banyak idea keluar, cikgu yang ambil idea tu. Dan dia buat inovasi sendiri kan, cikgu yang buat copyright. So, kat mana nak protect murid punya idea tu? Kan? Kadang-kadang timbul lah isu ni, mungkin nanti, sekarang mungkin tak lah. Itu saja, sekian. Kalau berdasarkan pengalaman saya, masa saya sambung mengaji dulu, biasanya kalau nak tengok kepada siapa yang menyumbang paling banyak, betul tak? Dia lah yang akan jadi the lead, team leader. So aspek-aspek yang perlu diambil kira adalah yang pertama sekali sumbangan idea. Idea tu banyak mana, kalau kata student memberikan cadangan ataupun idea awal, tapi projek tu nampak tak berapa cantik, kemudian selebihnya cikgu yang memberikan idea sepenuhnya sampai terhasilnya satu projek inovasi yang sangat lengkap. So memang kita lah team leader. Kita kena tengok percentage tu. Itu satu, baru daripada aspek penghasilan inovasi, belum lagi daripada aspek memohon dana dan juga penulisan artikel. Jangan lupa yang tu, sebab student belum lagi ada kemahiran untuk menulis artikel yang lengkap. Sebab nak mohon pattern dan sebagainya, penulisan tadi kalau semua cikgu bagi perhatian kan, dia punya requirement dia sangat tinggi ya. Kena lengkap everything, barulah lulus, barulah MyPo akan lulus. So macam tu juga kalaulah kita yang paling banyak menyumbang, memang kita lah team leader. So kalau cikgu nak masukkan nama student dalam permohonan MyPo boleh Macam saya masukkan nama saya seorang je sebab saya yang team leader, saya yang lead everything.
Tapi ada inovasi yang kawan-kawan saya buat, dia mengajar di kolej matrikulasi ya. So dia buat bersama dengan student. So dalam MAIPO punya permohonan tu dia masukkan semua nama. Tapi still dia adalah leader. Student sebagai pembantu saja. Boleh juga. Boleh cikgu menjawab tak? Okey, sekejap saya cuba menjawab dulu soalan ni tadi. Okey. Soalan ni tadi berkenaan dengan kalau copyright tu kan. So, sekarang ni yang mengeluarkan idea, katakanlah yang mengeluarkan idea tu adalah anak murid. So anak murid, cikgu saya rasa saya ada idea sekian. Okay. So isu dia sekarang, siapa yang menzahirkan idea itu? So untuk copyright sebenarnya, once idea tu dah dizahirkan, benda tu baru jadi hak milik. So sekarang ni dalam kes sekadar memberi idea, dia belum menjadi hak milik lagi. So nak tak nak, memang kalau student tu dia rasa macam dia rasa ada idea lah, at least paling tidak pun dia kena zahirkan. Sama ada buatkan dalam bentuk satu paper, saya ada idea sekian. So bila benda tu dah dizahirkan, benda tu dah jadi satu copyright lah untuk dia. Sama macam apa-apa yang kita update dekat dalam Facebook, contoh dia. Apa-apa tulisan yang kita update dekat dalam Facebook, itu pun boleh menjadi kita punya copyright. So maksudnya kat sini saya nak katakan yang once ia dah dizahirkan, sekarang kalau kita tulis benda tu dekat dalam otak, benda tu belum dizahirkan, so belum jadi lagi copyright. Once kita dah tulis je dekat Facebook ataupun dekat Twitter ke apa, benda tu dah nampak, dah zahir dah, itu kita punya copyright. Okey, memandangkan ada request mengangkat tangan, saya nak tanya soalan. Okeylah, kita buka satu. Betul ni betul-betul last Last Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rushi dari Sabah. Okey, memandangkan di negeri Sabah ni kami jarang-jarang jumpa influencer yang seperti Miss Adibah. Kami agak teruja untuk menanyakan soalan ini. Okey, macam ni, saya mempunyai satu inovasi yang diperbuat daripada buah yang hanya tumbuh di negeri Sabah sahaja untuk membuat skincare. So sekiranya kami telah membuat patent dan sekiranya kami selepas ini kami nak patentkan dia, okey. Apakah sebenarnya cara untuk kami approach the industrial player? Kami mau tahu apa cara kami untuk approach a person like you, so that the product yang kita buat tu we can, PM tepi ke? PM tepi. Sometimes kan, we think this thing is so complicated. Sometimes it's just one call away, or one email away, or one DM away. Tapi I love the ideation that you ada projection that you want to commercialize your patent, which is something yang I rasa memang agak jarang lah yang mematentkan nak ke arah itu. One call away lah. Tapi pastikan bila saya macam contoh saya ada beli patent dekat University Indonesia yang saya cakap tu untuk my sunscreen. Antara faktor yang saya tengok adalah satu, of course nice to have a patent, tetapi wanting to see juga adakah patent yang digunakan ni boleh di scale up kan. Kalau andai kata benda tu limited ada di Sabah, nice to have, tapi andai kata kalau nanti demand one day sudah banyak, nanti kalau hanya di Sabah saja sedikit susah lah. So ada banyak faktor juga, saya akan lihatlah sisinya. Satu, number one, is it scalable? Number two, is that the best option in the market? For example, kita memang ke arah inovasi dan juga teknologi. So andai kata there are 10 technology or patent in front of me, which I will choose. So that's why it's also important the patent will come with the efficacy. Contohnya kalau katanya buah tadi ke plants if you say contoh dia memberi kesan anti-inflammatory, how much it give anti-inflammatory towards the skin, dan kita nak comparekan juga dengan existing one. Sebab di sini kenapa perlu diambil kira costnya juga. Sometimes mungkin kita beli patent, it's nice to have a patent, tapi sebenarnya apa yang ada di pasaran, contohnya inflammatory, contohnya yang agak potent is actually salicylic acid, dah ada.
dah ada. So itu pun akan menjadi faktor untuk mempengaruhi whether or not we going to invest on the patent. Thirdly, of course, trend. We are doing a business, so of course we want to see the appetite of the current consumer. So adakah pattern yang dilakukan ni will bring the appetite? Adakah diselari dengan trend semasa of pengguna? So this is our few things. But again, I always open the opportunity. Saya tahu di sini ramai researchers yang saya sangat kagumi. Because benda ni pun I've been doing, sekarang ni pun kita hampir-hampir akan ada kolaborasi dengan universiti asal saya iaitu UIA, because itu ada kuliah of pharmacy juga adalah pioneer of the cosmetic untuk di Malaysia. So kita hampir-hampir juga ada collaboration di mana mungkin mungkin puan tak ada lab macam tadi kan, isu lab kan. Tak apa, I boleh gabungkan untuk pinjam lab dekat universiti tu, tapi I sebagai dana. So this is a kind of thing yang mungkin kita boleh collaborate together. You sebagai researchers, pemberi idea ataupun you nampak sumber tu, then I will connect you dengan universities yang ada labs, dan I sebagai investor lah. Something yang we can work on lah. Yeah. Right. Terima kasih kepada Puan Adibah dan juga Cikgu Noraini. Saya mohon maaf, saya tak dapat nak buka lagi kepada sebarang soalan sebab kita pun dah di hujung sesi. Mungkin sebagai penutup lah, kita kata sebagai ayat-ayat akhir sebelum kita habiskan sesi kita, ucapan ataupun harapan dengan usaha yang KPM buat ni untuk orang kata menerapkan harta intelek kepada murid-murid apa semua. So mungkin Puan Adibah boleh berikan kata-kata akhir? Okay, my last word is that we see dekat sini saya nampak awareness of patent, trademark, anything related to MIPO sangat penting kan. I think usaha yang dibuat oleh KPM dan juga MIPO untuk ada this kind of awareness sangat bagus, dan teruskanlah juga sebab macam orang, even industry player pun have many question to us, and this kind of activities definitely helps. Second is that my seruan is that I believe everyone's here are innovative, creative, akan menghasilkan sesuatu. Please trademark it, patent it. Now you know how, then monetize it. Some kita stop kat patent, tapi kita bagi patent tu ke orang lain dan orang itu leverage dengan monetize it. So I think sebagai yang step yang lebih bijak adalah you patent dan you monetize it habis-habisan. Macam I sendiri monetize jenama The Roy ni sudah, alhamdulillah, we are multi-million company, and we soon to be going to IPO, and our vision is into a Nasdaq. So start with patent. Okay lah, itulah. Terima kasih Puan Adibah. Seterusnya mungkin Cikgu Noraini sendiri di pihak orang yang terlibat dengan inovasi apa semua kan. Mungkin Cikgu ada nasihat ataupun sedikit orang kata apa idea untuk guru-guru yang memang terlibat dengan inovasi itu sendiri. Silakan Cikgu. Nasihat saya lah adalah kita menggunakan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Kalau sebelum ni kita hanya mendapatkan maklumat melalui pembacaan, sebab saya faham tak semua universiti mendedahkan maklumat mengenai MIPO ni, betul tak? Setuju tak? Saya pun masa dekat UPSI saya tak terdedah dengan benda-benda macam ni. Hanya selepas saya berada dalam lapangan di USM, sebab USM kita pun tahu antara one of the top IPTA kan, yang memang research dia yang leading kan. So that itu rezeki saya. So ini rezeki kita, so kita gunakan sebaik mungkin. Walaupun kita mungkin tak minat untuk berniaga, tapi jangan lupa di tangan kita adanya kain-kain putih yang perlu kita corakkan. Betul tak? So that jangan lupa implement dekat anak murid. Mana tahu satu masa nanti anak murid kita akan menjadi Khairul Amin kedua, ketiga dan yang seterusnya. Saya mengharapkan macam tu lah kan. Kan? Bukan sekadar makan gaji, walaupun makan gaji pun adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Tetapi mana tahu kan, salah satu masa nanti anak-anak murid kita ni akan membuka lagi banyak peluang pekerjaan kan. Dan seterusnya kita dapat menjadi, negara kita pun sebagai negara pengeluar. Nak jadi negara pengeluar mesti melalui nak buat juga tu macam lagi lah, inovasi. Okey, itu saja daripada saya. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Noraini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel atas pengkongsian idea, pendapat, pandangan. Saya harap para audiens dapatlah, kalau tak dapat ambil sikit, ambil banyaklah apa yang telah pun dikongsikan pada hari ini. Baik, terima kasih juga kepada para hadirin yang setia dan fokus mendengar sampailah ke akhir sesi ini.
Saya Muhammad Khairul bin Ghani selaku moderator pada hari ini mohon undur diri dan saya tutup dengan serangkap pantun. Angin bertiup, debu berterbaran, panas membahang, rasa terbakar. Terima kasih untuk kesabaran sehingga ke petang suti mendengar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali kepada pengacara majlis. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada moderator kita, panel kita yang pertama, Puan Adiba dan juga Cikgu Nuraini kita. Okay, sebagai penutup seminar kita pada hari ini, saya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Teknologis Haji Paridun bin Sahid, Timbalan Pengarah Sektor Standard dan Pengurusan Kualiti untuk menyerahkan cenderahati sebagai tanda penghargaan dan kenangan. Dipersilakan Tuan Moderator kita pada petang ini, Encik Muhammad Khairul bin Ghani, Pegawai Pemeriksa Paten Bahagian Sains Pengetahuan Tradisional Maipo. Seterusnya dipersilakan Puan Adiba binti Mazlan, Founder The Raw. Dan yang terakhir dipersilakan Cikgu Nuraini binti Abdul Samad dari SMK Changlung, Kedah. Baiklah, dengan berakhirnya penyerahan cenderahati tadi, maka tamatlah sudah slot kita pada hari yang kedua. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Masih bersemangat sehingga ke petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua panel, kru, ahli jawatan kuasa dan semua peserta seminar. Anda semua memang hebat. Okay, jadi kita tutup majlis kita. Sebelum pulang ada sedikit pesanan. Jangan lupa ambil bungkusan makanan untuk dibawa pulang. Kepada yang vegetarian juga kita sediakan makanan vegetarian. Dan kita tutup majlis kita pada hari ini dan jangan lupa kita berjumpa pada keesokan hari. Jadi malam ni bolehlah bersedia ya.